बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज इंशाल्लाह आयत नंबर 101 से 107 तक हम ग्रामेटिकल एनालिसिस और तर्जुमा करेंगे। जी, जो जो बहनें सुनाना चाहती हैं हैंड रेज करें। अच्छा, इरम साहिबा, मेरे ख्याल में इरम सुहेल साहिबा, आज वैसे उनकी ही बारी थी, रोल नंबर 1 भी। चले इरम साहिबा आपसे शुरू करते हैं, उसके बाद रैंडमली फिर आइंदा से सुना करेंगे। आप आए और अभी एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगी। लास्ट टाइम हमने जहां मुकम्मल की थी बात, और आज की आयत में भी जो पिछली आयत हमने जो लास्ट टाइम मुकम्मल की थी, आयत नंबर 100, उसमें मैंने थोड़ा सा आपको हवाला दिया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफिरीन। ये इस आयत पर खात्मा हुआ था क्लास का। इसमें उन लोगों के बारे में बताया गया था कि उनसे बचना है, अवॉइड करना है, कि उनमें से एक ग्रोह ऐसा है अहले किताब में से, खासतौर पर यहूद की तरफ इशारा था, कि जो तुम्हारे ईमान की बातों में कहीं काफिर ना बना दें या काफिर बना के लौटा दें। तो उसमें बताया था कि जो ओस और खजरज थे, उन्हें बनु ओस या बनु खजरज भी कहते हैं, या बनी भी कह लेते हैं अकॉर्डिंगली। तो उनकी एक दोनों एक ही फैमिली के थे, बल्कि शायद मैंने ये बताया था, और मेरे नॉलेज के मुताबिक भाई थे जो भी थे। एक कत्ल के पीछे कोई 120 साल तक इनकी जंगें चली थी, और उसमें ना जाने कितनी जंगें की इन लोगों ने, और कितना ये घर के घर खानदान तबाह और बर्बाद हुए। तो ये खास उनके कॉन्टेक्स्ट में था, जो मैं लास्ट में बता चुकी हूँ डिटेल से। अब अगली जो आयत आ रही हैं, जैसे कि एक आयत आज की जिसमें ये बताया जाएगा, एक तो अब जो बिल्कुल हम शुरू करने जा रहे हैं, इसके अलावा ये जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 103 कि पहले तुम दुश्मन थे, फिर अल्लाह ताला की बरकत से अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। दिलों में उल्फत डालना ये तो सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। तो ये सिर्फ उनका ही नहीं था, मदीना का ही नहीं, पूरे अरब का ये हाल था। वहां पर कोई, ये जिसे लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, कुछ नहीं था। लूट मार कत्लो गारत का बाजार गर्म था। अव्वल तो कोई अदालत, कोई हुकूमत सिरे से मौजूद नहीं थी, वहाँ कबायली निजाम था खासतौर पे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिसकी तरफ आप रुजू करें कि इन्होंने ज्यादती की है। और अगर किसी एक कबीले का आदमी कत्ल हो जाता, तो अब मकतूल का कबीला उस वक्त तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि वो इनका बदला नहीं ले लेता। और एक कत्ल के पीछे ना जाने कितने कत्ल, कितने खानदान तबाह बर्बाद खत्म हो जाते थे, और उनके बच्चे और फैमिलीज कितना सफर करती थी, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो फिर अच्छा, फिर एक होता है ना कि चलिए आप बदला ले रहे हैं, वो भी इस चीज का भी अंदाजा नहीं था कि बदला उतना ही लेना है जितना कि आपके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, वो इसमें भी ज्यादती कर जाते थे। तो पूरे अरब का यही हाल था। और इसमें एक किसी भी कबीलों की लड़ाई शुरू होती थी छोटी छोटी बातों पे, इतनी अजीब फनी बातें, और उन पर ये इनकी लड़ाई, और कहीं की 50-50 साल, 100-100 साल इनकी चलती रहती थी। तो खैर फिर अल्लाह ताला ने इन लोगों को, जब इस्लाम आया, नेमत से मुराद आज की इन आयात में इस्लाम है, उससे ये सारी पुरानी दुश्मनियां, ये रंजिशें, कदूरतें सब दूर हो गई। जैसे मोजा नहीं होता कि इतनी नफरत थी इन लोगों के दिलों में, इतने वो आप कह रहे जहालत थी, तो किस तरह अल्लाह ताला ने अब दावत की बजाय इनके दिलों में मोहब्बत और उल्फत पैदा की कि बिल्कुल भाइयों की तरह बन गए। और इस तरह अल्लाह ताला ने फिर आज जो जिक्र आएगा कि जो आग का गड़ा है, वो मैं जब वहां पहुंचूंगी तो मेरे जहन में अगर रह गया तो ठीक है, मैं तो अभी भी शेयर कर दूंगी कि अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये मुरकब इजाफी नहीं आया। अब देखिएगा यहाँ इस तरह नहीं आया, ये भी हो सकता था शफा अन्नारी, शफा नारी, अगर मैं मिला के पढ़ूं आग का घड़ा, ऐसा नहीं है। ये इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई तशबीह है, तो ये आप दुनियावी तौर पे भी इसका मतलब ले सकते हैं कि दुनिया में भी एक आग ही होती है जो ये गुस्से बदले की, और गड़ा ये आग का जिसके किनारे पे ये खड़े हैं और लड़े जा रहे हैं। और क्यामत के दिन इसका अंजाम क्या है, वो क्यामत उसके बाद ये दोजख जहन्नम, उसका गड़ा। तो इसलिए आप ये पॉइंट बड़ा मुझे अच्छा लगा था कि यहाँ पे इसलिए मुरकबा इजाफी नहीं है, वरना ये टिपिकल उसके साथ इसमें फिक्स हो जाना था। अगर इसका मतलब फिर हो जाना था कि आग का गड़ा, प्रॉपर आग का, फिर आप इस तरह तशबीह नहीं ले सकते। तो प्रॉपर आग के किनारे तो नहीं खड़े थे, तो इस तरह की तशबीहात
इस्तारे मुहावरे कुरान पाक में बहुत मिलेंगे इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता जब हम और सीखेंगे हमारी अरबी और बेहतर होगी और कुरान सिखाएगा हमें इंशाल्लाह, तो बहुत कुछ हमें अंदाजा होगा। बहुत सारी बातें अल्फाज ऐसे हैं जो सिर्फ अरब में इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जी, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, इसके बाद फिर जो कुछ और होगा तो इंशाल्लाह छोटा छोटा मैं साथ। अब वैसे बहुत सिंपल आयत है आज की, ये ग्रामेटिकल एनालिसिस के लिहाज से भी, तर्जमे के लिहाज से भी, और इसकी वो तफसीर भी कोई बहुत ऐसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सब ने तकरीबन एक जैसी 19-20 के फर्क से बस एक जैसी की हुई है। एक दो जगह जहाँ जरूरी होगा मैं आपसे शेयर कर लूंगी, वरना बस चलते हैं। आज कुछ ग्रामर की बातें मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करना चाहूंगी। जी आए इरम साहिबा, ये पहली आयत अस्सलाम आप कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कैफ़ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फीकुम रसूलु व मन यतासिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम। वाओ इस्तिनाफिया लेके, और कैफा ये वैसे इस्तेफाम है, लेकिन क्योंकि शुरू में आ रहा है, जुमला फेलिया के शुरू में आ रहा है, तो हम इसे हाल भी ले सकते हैं। तो मैं इसको हाल ले रही हूँ, जी कैफा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा ये भी जहन में रखिएगा, बाज दफा आपने वो फेल देखना है कि क्या उस फेल का कोई मफूल आता है, वो लाजिम है या मुतद्दी है। अगर तो वो आप समझ लें कि उसका कोई मफूल आता है और नहीं आया, तो फिर इसको हम हाल बाद दफा नहीं भी लेंगे, तो मैं वैसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, ज्यादातर जुमला इस्मिया में कैफा आए तो ये खबर मुकद्दम बनता है, क्योंकि ये हमेशा सदारत कलाम चाहते हैं जो अस्माए इस्तिफाम होते हैं। और अगर जुमला फेलिया में आए तो ज्यादातर हाल बनता है, और हम इसी तरह लेके चलेंगे, जहां कभी कोई डिफरेंट होगा तो देख लेंगे। शाबाश, आगे तक फुरूना। तकफुरूना, ये उसका जुल हाल हो जाएगा। ठीक है। ये फेल मुदारे जमा मुजक्कर हाजिर है, काफारा यकफुरु। हम तुम। इसके अंदर अच्छा चलो ठीक है, वैसे वो या फाइल का हाल बनाएंगे या मफूल का, तो वो फाइल की जमीर या जो भी है असल में उनका होता है, लेकिन इट्स ओके। ओके। ठीक हो ओके। गया जी, आगे चलें। काफरा यकफुरू ये सबको पता है माशाल्लाह। व जी। कैफा तकफुरूना ये क्या बना? कैफा तकफुरूना, अभी इसको कुछ नहीं बनाया मैंने, अगले वालों को इसका, इस फेल का, ये जुमला नहीं, फेलिया हम हो गया इसको भी ना। बना सकते हैं। जुमला फेलिया हो गया। बस जुमला फेलिया हो गया, तकफुर। फेल ब फाइल, जुमला हाँ फेलिया। बस, और उसका जो फाइल है वो अपने, वो जुल्हाल है, वो अपने हाल से मिलकर फाइल बना है, बस ये जुमला फेलिया हो गया। और तुम राइट। कैसे कुफर करते हो? वैसे जिस चीज का कुफर किया जाता है वो बा के सिला से आती है, और कभी कभार जब बा का सिला ना हो तब भी उसका मतलब कुफर भी लिया जा सकता है, ना शुक्री ना कदरी, इनकार करना भी लिया जा सकता है। तो जी। लेकिन यहाँ पे बस ठीक है, कुफर को हम उसी तरह ही लेंगे। और आगे तुम चलें जी। तुम कैसे कुफर करते हो। वाओ हम्म, हालिया, हालांकि अंतुम, इसको मैंने मुब्तदा लिया है, और उसके बाद बिल्कुल ठीक। फेल शुरू हो रहा है, यानी जुमला फेलिया शुरू हो रहा है। तुतला अलैकुम, तुतला जो है ये फेल मुदारे मजहूल वाहिद मुअन्नस का है, और ठीक है। अलैकुम जार मजरूर होके मुतल्लिक तुतला हो जाएगा। और आयातुल्लाह, आयातुल्लाह। आया आयातुल्लाही जो है ये नाइबुल फाइल हो जाएगा नाइबुल तुतला का, फाइल हो। क्योंकि जो तुतला का मादा और बा बताएंगे। इसका मादा है, तेल, ता लाम या, हाँ पता क्या होता अ, है, ये ता है तालाम वाव। वाओ। ये ओके। जब वाव जो नाकिस वावी होती है, या तो ये मजीदुल फी में जाए तो ये या में बदल जाती है, बाज दफा ये क्या होता है जब मजहूल बनाते हैं तब भी ये या में बदल जाती है। ठीक है जी, तुतला हो गया ये मुदारे दाराबा में। से। जी, नहीं नहीं, तला यतलू बेसिकली बात नासरा से है। ठीक है। सॉरी। अच्छा। अच्छा। और ये हो गया। अच्छा, मैंने अच्छा ये इसको, क्या बना? मुब्तदा और अपनी खबर, यानी जुमला फेलिया खबर के तौर पे मुब्तदा जुमला की फेलिया हो खबर गया जो बन के खबर बना। जुमला इस्मिया हो गया। और मैंने इस जुमला इस्मिया को ना, फिर इसका तकफुरुना का मैंने इसको हाल लिया है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक हो गया। और फिर वा से मैंने नया जुमला शुरू कर दिया। वाफिकुम, फीकुम जार मजरूर है, इसको खबर मुकद्दम, और रसूलुहु मुदाफ अलैह होकर ये मैंने मुब्तदा मुअख्खर कर दिया है। राइट। ठीक है, और ये जो जुमला इसमिया बन रहा है इसे अब क्या करेंगे? अब जो जो जुमला इसमें बन रहा है, इसको इसको मैंने वैसे, मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं किया था।
اس کو عطف کر دے پچھلے والے پہ اور یہ سارا اوکے ہی حال ہو جائے گا کیونکہ حال عطف. حالانکہ اوکے مجھ سے ویسے عطف ہو نہیں رہا تھا, مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ عطف ہوگا انتم پہ, فیکم جملے عطف. نہیں انتم نہ دیکھیں نا, اب جملے کا جملے پہ کریں رائٹ. تو پیچھے بھی جملہ اسمیہ نہ بھی جملہ اسمیہ ہوتا. تو انتم پیچھے دیکھیں مبتدا اور اس کی خبر جملہ فعلیہ ہے, تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر حال بن گیا. تو یہ والا جو جملہ ہے یہ بھی آپ اس کو حال بھی بنا سکتی ہیں. اس جی واؤ کو دوبارہ سے حالیہ کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر دو حال اس طرح سے نہیں ہوگا. اس کو بھی آپ پیچھے عطف کر کے دونوں کو پھر اب یہ حال بن جائے گا کہ پورا حال کا ٹھیک ہے. پورے کا پورا حال بن جائے. ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ کی آیات تم پر تلاوت کی جاتی ہیں اور ہوں اور اور تم میں رسول تم میں اس کا رسول ہے. ہاں شاباش. اچھا آپ نے کہا نا حالانکہ اللہ کی آیات, ٹھیک ہے فاعل نائب فاعل کا پہلے, لیکن علیکم مقدم ہو رہا ہے, ہم اس کا پہلے کر لیں گے حالانکہ. اچھا پھر حالانکہ یہ ضروری نہیں رولز اپلائی ہو, کر کے دیکھیں کہ ہماری زبان میں اس طرح ہوتا بھی ہے, تو وہ اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے, تلاوت کی جاتی ہے. تلا یتلو ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا, اور تلاوت بھی اس کے دو مصدر ہوتے ہیں نا, تو یہ تلاوتن ٹھیک جو ہے وہ والا مصدر اس کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور تم میں اس کا رسول ہے. ہے. ٹھیک ہو گیا. رائٹ. چلیں جی آگے. اور واؤ اس کو پھر ہم استنافیہ, واؤ استنافیہ لے لیں گے. ٹھیک من ہے. حرف شرط ہے, اور اس کے بعد نہیں, شرط کے حروف صرف وہ زیادہ تر تین ہوتے ہیں, ان شرطیہ, اس لو شرطیہ اور اما. اور لو آگے سے لو لا لو ما وہ ملا کے تو 5 ہو جاتے ہیں. بیسیکلی 3 زیادہ ہیں. یہ اسم ہے. ٹھیک ہو گیا. کیسے پہچانا آپ نے؟ من شرطیہ ہے, من تو موصولہ کیونکہ بھی ہو اس کے سکتا ہے. بعد فعل جو تھا وہ مجزوم ہے. اچھا شاباش, یہ ورنہ فعل تو یہ مضارع مجزوم ہے, اور اس کے جو جواب, اس کے بعد 2 جملے آ رہے ہیں, جی, اور فا کے بعد دوسرے ایک اور جملہ جملہ. جواب شرط پہ فا کا داخلہ ہے. وہ فا جزائیہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہے. لیکن اور رائٹ. زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے, کبھی کبھار آگے چل کے آج کی آیت میں ہم دیکھیں گے ضروری جی. نہیں ہر فا وہی ہو جو ہم سوچ رہے ہیں آج. جیسے اما کے جواب میں 106 نمبر آیت میں جی وہ فا جو ہے وہ محذوف ہے. تو جی. وہ اور آگے ایک اور فا آ رہا ہے, ہمیں پھر وہ لگتا ہے دھوکا ہو سکتا ہے کہ یہ وہ والا فا ہے. تو یہ چیزیں غور بھی کرنی ہوتی ہیں, وقت کے ساتھ آ جاتی ہیں انشاءاللہ. وہ اس میں اس بہت کی سارے فا ترکیب ہے کیسے کریں گے؟ اس من میں. جی, من اس کو ہم شرطیہ مبتدا سے. لے لیں گے. ہوں من شرطیہ کر کے اس کو مبتدا لے لیں گے. اور ماشاء یا اللہ تاسم شاباش. جو ہے یہ فعل ہو گیا, باللہ ہی اس کا جار بس ابھی مجرور ہو گیا سمپل اس ہی کے میں نے متعلق. پوچھا تھا, من مبتدا ہوتا ہے اور شرط جی اور جواب شرط دونوں مل کر جی. خبر بن جاتے ہیں, اور یہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. پھر جملہ من اس میں بن جاتا شرطیہ, ہے. صرف من جی. شرطیہ کی بات کریں. ٹھیک ہے جی, یا تسیم کو کھولیں ذرا, تھوڑا بتائیں گی. ایک تو یہ ہے مجزوم ہے نا, ایک تو فعل مضارع واحد مذکر کا ہے, اور عین کیا. صاد میم باب اینڈ. اشتعال, جی, اور اس کا فائل. اس کا فائل ہوا ہی ہے, اس کا فائل. ٹھیک ہو گیا جی, بالکل ٹھیک ہے. وہ پیچھے من کی طرف آ جائے. جی. شاباش. اور جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا. بالکل بالکل. اور یہ کریں کریں. فا جزائیہ, قد حرف تحقیق, ہودی یا یہ مضارع مجہول ہے. رائٹ. الا جار, اور صراط مستقیم جو ہے یہ موصوف صفہ ہے. ٹھیک ہے, موصوف صراط. صفت ہو گیا, مجرور ہو گیا, یعنی کہ الا جار, اس کے جی. بعد والا حصہ اور مجرور. جو جار مجرور کو متعلق کیا بنایا؟ متعلق فعل. ہودیہ, ہودیہ آپ نے کیا بتایا؟ یہ جواب شرط شروع ہو گئی نا. جی جی, میرا مطلب ہے کہ مادہ اور وہ بتائیے گا ذرا, سیگا کم از کم مجھے کچھ بتائیں اس کے بارے میں. ہا دا یا پیش ہے, آ رہی ہے اس میں. اور یہ مجہول ہے نا. ویسے یہ ہا مجہول ہے, دا ماضی مجہول ہے. ماضی مجہول ہے. ویسے اچھا یہ اس کا یعنی جو مادہ ہے وہ ہا دا یا ہے. ہا ٹھیک ہے. دا یا. ماضی کبھی, ماضی کا سیگے کا پہلا حرف اگر پیش والا ہو تو وہ صرف ایک ہی آپشن ہوتی ہے ہمیشہ, وہ ماضی مجہول ہوتا ہے. جبکہ مضارع کا پہلا حرف پیش والا ہو تو وہ مجہول بھی ہو سکتا ہے, اور مزید الفی ابواب کے پہلے 3 میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے. جی. اچھا جی. اچھا, یہ عین اگر صاد میم جو ہے کیوں کیونکہ یہ سیکنڈ باب. لاسٹ, ہاں جی بتائیں. کیونکہ اس کا ہودی یا کا سیکنڈ لاسٹ زیر بھی ہے, تو یہ کنفرم ہے کہ یہ مجہول ہے اس وجہ جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نہیں, جی ماضی سوری. پہ پہلی عام طور پہ جو اس کی پیش آتی ہے وہ کسی صورت میں نہیں آتی, مجہول میں ہی آتی. اس کی پہ شکل وہ وزن وہی بنے گا. شاباش, ٹھیک ہے.
अच्छा, आइन स्वाद मीम ये बाब सुलासी मुजर्रद से बाब दौराबा से आए तो इसका मतलब होता है किसी को किसी से बचाना। आगे वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है किसका किसके साथ, जिसका सिला आता है वो पहचाना जाता है। अब डिक्शनरी में वैसे भी ज्यादा हम सिले वगैरह उसी के देखने हमें चाहिए जिसका जिक्र हो रहा है। बाबी इफ्तियाल से आता है तो इसका होता है बचाव या हिफाजत के लिए किसी चीज को मजबूती से पकड़ना, और जिस चीज को पकड़ते हैं उस पर बा का सिला आता है। और इसके अलावा बाब इस्तिफाल से भी कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है और उसमें होता है कि हिफाजत या बचाव चाहना। तो बस ये ठीक है ये। अच्छा जी, या तासिम फेल फाइल अपने मुतल्लिक से जैसे मिलकर मिलकर जुमला शर्त फेलिया होकर शर्त, और शर्त आगे फकद हुदिया। अच्छा, ये कद हुदिया ये हुदिया फेल मजहूल अपने नाइबुल फाइल आपने बताया था इसका। इसका नाइबुल फाइल नहीं, नजर जाहिर नहीं है। जी ठीक है, फिर आप इसको इला अंदर हुआ सिरातिल जमीर ले मुस्तकीम। लें। जी बाज दफा हुआ। नाइबुल फाइल जाहिर होता है, बाज दफा जमीर भी ले लेते हैं, बाज दफा वो जो हमें वो लग रहे होते हैं ना मुतल्लिक यानी कि जार मजरूर, वो भी बाज दफा इसके नाइबुल फाइल होते हैं, लेकिन सिंपल से सिंपल रखें, बस इसकी जमीर को ले लें। इला नहीं, सिरात मुस्तकीम ये इसका मुतल्लिक हो गया, फेल अपने नाइबुल फाइल और यानी कि फेल मजहूल अपने नाइबुल फाइल और फाइल मुतल्लिक से मुतल जुमला फेलिया होकर जवाब शर्त। जवाब शर्त, और शर्त और शर्त जवाब शर्त मिलकर खबर हो गए खबर मन होगी मुब्तदा मन के लिए। मुब्तदा के लिए। मन मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस पे हो गया। अच्छा, ये अगर फेल ये माजी चल रहा है, हुदिया इला सिरातिन मुस्तकीम, तो इस पर फा का दाखिला क्यों हुआ? फा तो कभी माजी पे नहीं आता। कद जो आ गया बीच में। कद, शाबाश, कद पे आ सकता है, वैसे डायरेक्ट माजी पे नहीं आ सकता। तो जी। किसी माजी से पहले अगर कद लगाओ तो उस पर फा जजाइया या फा राब्ता आ सकता है। चले जी, माशाल्लाह, शाबाश, बारकल्लाह फीक। मैं एक दफा इसका तर्जमा कर देती हूँ, इन्होंने अब मैं बहुत पहले अच्छा। कर दूं, अभी जवाब शर्त का नहीं मैंने किया। अच्छा, आपने अभी नहीं किया, जी कर दे। नहीं, तो बिलाशुबा उसे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी जाएगी। शाबाश शाबाश, दी जाएगी। बहुत सारे उलमाए दी। कराम ने इसको यूं भी किया है कि दे दी गई। देखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक। ऐसे भी है, लेकिन जब हम शर्त वाला कुछ करते हैं ना सिवाय लव के, जितनी अस्माए शर्त या हरूफ शर्त है उनका कोशिश करनी चाहिए मुस्तकबिल में या हाल में तर्जमा करें। तो सही। और ठीक है, अब बाकी ठीक है, आप माइक म्यूट कर दीजिए, मैं इसका तर्जमा करती हूँ। थोड़ा सा एक दो बातें इसमें और बता देती हूँ। वकैफ तकफुरूना, अब ये इसमें कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला इनकी उनकी आयत पढ़ी जा रही, खास तौर पे ये सहाबा कराम और उस वक्त के मुसलमानों से और जनरलाइज से सारी क़यामत तक के लोगों मुसलमानों के लिए, सबके लिए इसमें मैसेज है। और तुम कैसे कुफर करते हो हालांकि तुम, अब ऐसे देखें तो इसका तर्जुमा बनेगा तुम वो हो, तुम पर उस अल्लाह की आयत पढ़ी जाती है, ठीक है। ये इसका अगर हम अलग अलग करें, एक एक चीज का अलग से करें। रिहाना साहब, माइक म्यूट कर दीजिए, आपका अक्सर ऑन हो जाता है गलती से, जी ध्यान रखिए, बाकी बहनें भी। तो लेकिन जब हम बा मुहावरा करेंगे तो फिर हम यूं ही करेंगे, और तुम पर अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं और तुम में उसका रसूल है यानी मौजूद है। अब आगे, और जो अल्लाह को मजबूती से पकड़ लेगा, इसका वैसे एक जगह मैं देखी थी, असल में होता है बहुत जोर से चिमट जाना। तो लेकिन ठीक है, ज्यादातर यही हुआ है जी, मजबूती से पकड़ना। और जैसे शिकार मजबूती से किसी चीज को अपना पकड़ता है, जबड़े वो क्या होते हैं, अपने जो दांत होते हैं वो मजबूती से गाड़ देते हैं उसके अंदर, इतनी मजबूती से हम अपने इनकी जबड़े में किसी चीज को जकड़ लेना इतनी मजबूती से। और जो अल्लाह को पकड़ा, अब जाहिर अल्लाह को तो ये तो नहीं, अल्लाह तो कोई पकड़ने वाली ऐसी चीज नहीं है, तो यहाँ अल्लाह के दीन अल्लाह की शरीयत मुराद है। और आगे जो आने वाला है अगली आयत, उसमें जो हबल है वो अल्लाह, उसमें भी दीन शरीयत ये सब मुराद हो सकते हैं, लेकिन उसमें खास तौर पे कुरान मजीद कुरान करीम मुराद लिया गया। और जो अल्लाह को मजबूती से पकड़ लेगा तो यकीनन, अच्छा इसका बाद ने यूं किया कि यकीनन उसे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे दी गई, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि मुस्तकबिल में। फिर ये किया गया कि हिदायत दे दी गई, अगर हम यूं करें फिर यकीनन उससे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे दी जाएगी, ये भी ठीक है। लेकिन जब ये मन के मुकाबले में एक बात आ रही है ना, तो बेहतर है कि आप तर्जमा यूं करें, और जो अल्लाह को मजबूती से पकड़ लेगा तो यकीनन उसे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे दिया जाएगा, ठीक है। मन की बात हो रही है ना, जो ये करेगा उसके साथ ये होगा।
तो ये ज्यादा बेहतर है। वैसे आप यूं भी कर सकती हैं कि और जो अल्लाह को मजबूती से पकड़ लेगा तो यकीन है उसे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे दी जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि काफी खोल के इरम साहबा ने बहुत अच्छी तरकीब की है, मैंने भी काफी खोल के बताया। कोई कमी रहनी तो नहीं चाहिए, फिर भी रह जाए तो बाद में आप पूछ लीजिएगा। जी अगली आयत की तरफ चलते हैं, आयत नंबर 102, और देखते हैं और कौन सी बहनें हैं जो सुनाना चाहती हैं। जो जो सुनाते जा रहे हैं हैंड डाउन करते जाएं। अच्छा, सफिया है, सादिया साहबा है, मोमिना जी है, माशाल्लाह। चले सादिया जी आप नहीं, बल्कि मोमिना जी पहले आए, उनका रोल नंबर ऊपर है। मोमिना जी पहले आ जाए, या अस्सलाम वालेकुम छोटी हैं आपसे वरहमतुल्लाहि एक से वबरकातुहू। 15। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। जी मैम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या हर्फ निदा है और अदू फेल कायम मुकाम अदू फेल के होता है, अना फाइल। और अय्यू जो है इसका भी बताऊं मैं, ये मुब्दल मिन्हू है, हा जी हर्फ चलिए एक दफा है। बता दें, और किसी को समझ आती अय्यू, ठीक है, वरना मैं एंड पे बता दूंगी कि शॉर्ट कैसे करना है। एक जी, दफा बता दें। अय्यू मुब्दल मिन्हू है यहाँ पर, और हा जमीर जो है तंबी के लिए आई है। और ये जो है अल्लज़ीना आमनू, तो ये मौसूल सिला, अल्लज़ीना इसमें मौसूल है, जमा मुज़क्कर का मबनी इसम होता है। और आमनु माजी है, जमा कर गायब का, हमजा मीम नून मादा बाबे इफ़ाल से, हुम फाइल है। फिर ये फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया होकर सिला बना। और ये सिला फिर इसमें मौसूल और सिला मिलकर जो है ये मुनादा बना, और मुनादा जो है कायम मुकाल मफूल बिही के होता है। असल में तो ये मुनादा यही है, और चूंकि जी मारफा है इसलिए अय्यूहा आया है, और जी मुअन्नस होती तो अय्यातुहा आना था। अच्छा, अब आपने जी चूंकि अय्यू को कहा मुबदल मिन्हु, तो फिर ये बदल बनाए। और जी अगर अय्यू को मौसूफ कोई बनाता है वो भी ठीक है, बहुत तरह से तरकीब की जाती है। तो अल्लाह जी जीना अमनु पे सिफत हो जाएगा। तो मुबदल मिन्हु अपने बदल से मिलकर या मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर ये हो गया ये फिर मुनादा। मुनादा, और ये कायम मुकाम मफूल बिही के हो जाएगा। मफूल, ठीक है। फिर या अदू फेल, अदो जी, फेल। अना फाइल और मुनादा मफूल मिलकर जुमला फेलिया होकर ये निदा बन गया। निदा, बस। अब बाकी जी आगे अगर आता है तो हम इसको दोबारा हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, सब ज़हन में रखें। जब भी किसी को पुकारा जाता है तो वो निदा होती है, आगे जवाब निदा आएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये निदा है, आगे जवाब निदा निदा। बताइए। जी, ये इत्तकू से शुरू हो रहा है। इत्तकू पेले अम्र है, वाओ जमा मुजक्कर हाजिर का, वाओ काफिया मादा बाबे इफ्तियाल से। और जो है इसमें जमीर अंतुम जमीर जो है इसका फाइल है। फिर अल्लाह इसम जलाला मंसूब है, यहाँ पे मफूल भी है इत्तकू का। फिर ये बनेगा हक्का तुकातिही, हक्का मुजाफ बनेगा, हल्का है और बगैर अलिफ लाम के है। तुकातिही जो है मजरूर इसमें है इसमें, और ये हा की जमीर जो है मजरूर, जमीर मजरूर मुत्तसिल वाहिद मुजक्कर गायब की, और ये मुरक्कब इजाफी बन गया, ये मुजाफ इलैह बन रहा है। फिर ये मुजाफ इलैह और ये मुजाफ बनकर ये मफूल भी मफूल मुतलक हो जाएगा इत्तकू फेल का। ठीक है, फिर शाबा। ये पेचीदा मुरकबे इजाफी है एक तरह का ना, जी इसको मैं पेचीदा बाद में डिस्कस मुरक्कब करती हूँ। जी इजाफी। बस आप इसको यहीं पर इसको रहने दें, जी और यहाँ तक का तर्जुमा कर इनको बल्कि जोड़ेंगे, क्या बना, जुमला कैसे जी, बना। ये फेल फाइल मफूल भी और मफूल मुतलक मिलकर जुमला फेलिया होकर ये मातूफ अलैह बन जाएगा अभी आगे वाले के लिए, वाला तमुतुन्ना वाले के लिए ये ठीक मातूफ है, अलैह बन तर्जुमा रहा कीजिए। है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। शाबाश, माशाल्लाह। ये जो तुकातुन है इसका कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, एक दफा पीछे भी आयात में कभी इस्तेमाल हुआ था। इसके बारे में बहुत सारी राय हैं। हमारी डिक्शनरी में तो इसे इस्म फेल कहा गया है, और बस ये तकवा ही है। और बाकी असल में ये वाओ थी जो ता के साथ रिप्लेस हुई, इसके बारे में बहुत सारी राय। ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, आगे पूरा करें। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा, आप जब पूरा कर लेंगी अगली आयत आपसे ही करवाएंगे, लेकिन बीच में मैं ये मफूल मुतलक को थोड़ा सा आज बताऊंगी। आगे जी चले। मैं, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, वाव हर्फ अतफ हो जाएगा, ला हर्फ है, हर्फ नफी है। और तमी तमुतुन्ना, तमुतुन्ना जो है यहाँ पर मुजारे है, जमा मुजक्कर हाजिर का, मीम वाव ता मादा है बाबे नून से, अंतुम फाइल है। शाबाश, माशाल्लाह। और किसी नून, बहन को अगर समझ ना आ रही हो ना, इसकी पूरी गर्दान करने की जरूरत नहीं है।
आप यूं देख लिया करें, जब भी ये नून सकीला ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, नून खफीफा तो कम है, फिलहाल नून सकीला, अगर उससे पहले जबर आए ना तो वो वाहिद का सीगा होगा, नून सकीला से पहले पेश आए तो वो जमा का सीगा होगा। अब जमा का कौन सा है, हाजिर का या वो गायब का, तो वो शुरू में आपको पता चल जाएगा, या है ता है, तो ये पहचानना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी नून सकीला नॉर्मल मुदारे में भी आ सकती है, ये लाए नहीं के साथ भी आ सकती है, ये फेले अमर के साथ भी आ सकती है, बहुत लंबी चौड़ी इसकी डिटेल है। इल्ला कौन सा है? इल्ला तो यहाँ पे हर्फ इस्तिस्ना है, और यहाँ हसर के लिए आया क्योंकि ला हर्फ नफी जो है इसके बाद आ रहा है ना, ला हर्फ नफी के बाद ठीक आ रहा है। है, अच्छा, इसलिए। जब भी नून सकीला आ जाए ना तो फिर आपने हाल में नहीं तर्जमा करना होता, फिर हमेशा मुस्तकबिल में करते हैं। जी, अच्छा, मुस्तकबिल आगे में। वाव कौन सा है? आगे वाव ये हालिया हो जाएगा, हर्फ ठीक है, हालिया। माशाल्लाह। किसी को अगर नहीं समझ आती तो चाहे कुछ भी ना बनाए इसको आप, मैंने कहा ना, ये वाव के चक्कर में ज्यादा परेशान ना हुआ करें, आप इसको इस्तनाफिया कह के अगली बात भी कर सकते हैं। लेकिन ये जी आपको इंशाल्लाह सब बहनों को आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होता जाएगा कि ये हाल है। इस तरह का बहुत दफा कुरान पाक में उस्लूब आते हैं, तो ये पक्के हो जाएंगे। अंतुम क्या है और मुस्लिमून क्या है? अंतुम ज़मीर मरफू मुनफसिल जमा मुज़क्कर हाजिर किया, इसको हम मुब्तदा बना लेंगे। और मुस्लिमूना जमा का सीगा है इस्मुल फाइल से, सीन लाम मीम मादा बाब इफ़ाल से। और यहाँ पे ये खबर बनेगा क्योंकि ये नकरा है और कि मरफू है। नकरा है, हालते रफा में मरफू है, शाबा, ये मुब्तदा खबर मिलके जुमला इसमें हो गया। जब भी जुमला बनता है ना, हाल हम ज्यादा चूंकि नहीं करते, तो उसके अंदर एक जमीर होती है जो पीछे जुलहाल की तरफ लौट रही होती है, और कभी कभार सिर्फ जमीर होती है, कभी कभार जमीर नहीं होती, वाओ हालिया होती है, बस वो काफी है। अब इसमें तो जी खैर अंतुम है, यानी कि ये लौट रहा है पीछे, आप लौटा सकते हैं, बाज दफा जरूरी नहीं कोई जमीर मिले, तो वो वाओ हालिया काफी होती है इस चीज के लिए कि ये पीछे कनेक्टर के तौर पर पीछे जोड़ रही है जुलहाल के साथ। तो बात ये है कि अगर कभी कोई जुमला हाल बनकर आए, उसमें एक जमीर होनी चाहिए, नहीं, जमीर भी हो सकती है और वाओ हालिया भी हो सकती है, या दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन जब मुदारे होता है ना, तो मुदारे का एक रूल है, वो मैं इंशाल्लाह अलग से कोई वो चार्ट बना कर लाऊंगी, उसमें देखना होगा कि उसका एक छोटा सा रूल होता है, उसमें हमेशा यही होती है, जमीर होती है, उसमें वाव कभी नहीं आती। लेकिन ये चीजें याद करने वाली इतनी नहीं जरूरी, क्योंकि कुरान पाक में तो वो लिखा होता है ना। ये ज्यादा रूल्स हम उनके लिए होते हैं कि जिन्होंने वो अरबी की जो अबादतें पढ़नी होती हैं, अरबी की बुक्स वगैरह और इस तरह से, तो उसमें आ, होता है, ये तो या खुद बनाने होते हैं। इसमें तो ये बनी बनाई चीजें हमारे सामने आ गई। लेकिन फिर भी छोटी सी बात है, जुमला जब हाल बनता है, उसके अंदर एक जमीर होती है जो पीछे जुलहाल की तरफ लौटती है, और कभी कभार जमीर नहीं होती, सिर्फ एक वाव हालिया होती है जो पीछे लौटती है, कभी कभार दोनों हो सकती हैं। लेकिन मुदारे में एक चीज होती है कि जिसमें सिर्फ जमीर होती है, वाव नहीं होती। बस जितनी समझ आ गई ठीक है, छोड़ दें, तर्जमा करें, फिर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना जी चाहूंगी है। इसमें। और तुम हरगिज ना मरो मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। शाबाश शाबाश, माशाल्लाह। अब थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, निदा, इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इन्होंने तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सारी तरकीब वगैरह इसकी कर दी है। अच्छा, इसमें आ, ये जो वाव वला तमूतुन, वाव को आतिफा बना दे तो असल में क्या है, इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ये फेल अपने मफूल बिही और मफूल मुतलक से मिलकर जुमला फेलिया हो गया, और जुमला फेलिया होकर ये है जवाब निदा। आगे वाव को आतिफा बनाएंगी तो वो अगला जुमला फिर इस पर अतफ हो जाएगा। उसमें ला नाफिया है, इल्ला इन्होंने हसर का कहा। हसर का अब कर लें, हमने हसर का ही पढ़ा हुआ है, हम हसर का ही लेकर चलेंगे। वैसे इसके बारे में एक राय थी कि ये अ, अगर किसी बहन को कुछ याद हो थोड़ा बहुत, कि एक होता है इस्तस्ना मुफर्रग होता है, जिसमें उस चीज का जिक्र नहीं होता जो मुस्तस्ना मिन्हु होती है, जिसमें से किसी को निकालना होता है, और वो ज्यादातर हसर वाला सारा ये सेटअप होता है। ठीक है, एक होता है जिसमें मुस्तस्ना मिन्हु का जिक्र होता है, उसे इस्तस्ना ताम कहते हैं। तो अब उसमें अगर वो मुस्तस्ना मिन्हु और उसमें से जो चीज निकल रही है एक ही जिन्स की है, तो आप इसको फिर मुस्तस्ना, आप इसको मुत्तसिल कह देंगी, नहीं तो मुनकते, ये असल में मुनकते हैं।
یہ بھی ہے لیکن بعض نے اس کو حسر کہا. ہم حسر ہی کریں گے کیونکہ ہم نے یہی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے. میں آپ کے میسج ابھی پڑھ نہیں پا رہی, مجھے اگر بیچ میں ٹائم ملا نا. یہ لام نہیں ہے, کون سا لام نہیں ہے, لام کون سا نہیں ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ. لا نہیں ہے. اچھا آپ نے یہ میسج میں لکھا ہے لا نہیں, اچھا مجھے لگا آپ پوچھ رہے کہ لا نہیں ہے. جی لائے نہیں ہاں ہے, یہ جی لائے لائے نہیں نہیں ہے, ہے یہ. جی لائے نہیں, ٹھیک ہو گیا. اب شاید میرے منہ سے نفی نکل گیا ہوگا, لیکن میرا خیال ہے انہوں نے مومنہ جی نے ناہیہ ہی بتایا تھا. نہیں اچھا نہیں, انہوں نے نفی بتایا, جو سنا انہوں نے رہی بھی تھی نفی نا انہوں نے بتایا, نفی بتایا, غلط بتایا, ٹھیک ہے. نفی اچھا کوئی بتایا تھا. بات نہیں, ماشاء اللہ. نہیں ماشاء اللہ ٹیچر ہیں وہ, غلطی منہ سے بعض دفعہ غلط نکل سوری جاتا جی, ہے, سوری, ویری کوئی سوری. بات نہیں. اٹس اوکے, اٹس اوکے. لا اچھا نہیں جی, ہے جی لا ناہیہ ہے, بالکل. جی میم. اچھا جی, اچھا اللہ کا میں یہ بتانا چاہ رہی تھی, بعض دفعہ دھیان ہوتا ہے, ان کو بھی پتا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ, اور لیکن میرا بھی دھیان ایکچولی اللہ کی طرف تھا. میں سننا چاہ رہی تھی وہ اللہ کو کیا کہتی ہیں, تو میں نے غور نہیں کیا, لیکن اچھا کیا صالح باجی نے کریکٹ کر دیا. اچھا جی, اللہ اصل میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے, کسی کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو چھوڑ دیں, ہم اس کو حسر کا لے کے چلیں کیونکہ ہم نے بیسک میں زیادہ اسٹوڈنٹس کو اسی طرح بتایا ہوا ہے بس. تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو. یہ جو بھی اب حسر آتا ہے نا تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس والے پہلے جو بھی نافیہ یا ناہیہ کوئی بھی چیز ہے اس کو اللہ کو گرا کے تو ایک جملہ بنا لیں, اور جو بھی ان کے یہ جو انتم مسلمون کا پچھلے کے ساتھ تعلق بنا دیں, اور ترجمہ یقین کریں جیسا لکھا ہے نا, جو بگنرز ہے بالکل ویسا ہی کر لیں. بعض دفعہ میں کر کے دکھاتی بھی ہوں اصل میں حسر کا صرف یا ہی کے ساتھ, بعض دفعہ نہیں بھی بنتا, بعض دفعہ کرنے کی ضروری بھی نہیں ہوتا. تو جن کو مشکل لگتا ہے آپ سمپل جیسے لکھا ہوتا ہے نا حسر والا اس طرح سے کر لیا کریں, اور زیادہ تر یہ حسر ہی ہوتا ہے. یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے, میں نے کہا شاید کسی بہن کو انٹرسٹنگ لگے, اس میں وہ چیز موجود ہے جس میں سے وہ نکالنی ہے, لیکن وہ اس کی جنس کی نہیں ہے, لیکن بس ہم اس کو حسر بنائیں گے. اچھا جی, یہاں پر آج ہم تھوڑا سا مفعول مطلق نا, آج کل پچھلے ہفتوں سے کچھ آیات میں ماشاءاللہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے, تو یہ میں آپ سے کچھ اس کو تھوڑا سا سلائڈ تو میں نہیں لے کر آئی, میں صرف آپ سے اپنے کچھ چیزیں ادھر ادھر سے میں شیئر کرنا چاہوں گی. مفعول مطلق ہوتا ہے, یہ ایک اسم ہوتا ہے مصدر جو حالت نصب میں ہوتا ہے. یہ پیچھے والا جو فعل ہوتا ہے نا, یہ اس کی زیادہ تر تاکید کے لیے آتا ہے, اور اس ہی کا مصدر ہوتا ہے. جو فعل ہوتا ہے اسی کا مصدر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں کبھی کبھار نہیں بھی ہوتا, وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں. زیادہ تر بس آپ کو اتنا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جی ایک چیز آئی ہے وہ مصدر ہے, نہیں بھی آپ نے پہچانا, کسی کو بھی ابھی نہیں پتا چلتا مصدر, ڈکشنری ہیلپ کرتی ہے, وہ یہ منصوب نظر آ رہی ہے تو وہ آپ مفعول بھی ہی بنا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی روٹ لیٹرز اور شکل ملتی ہے اسی والے فعل سے, تو یہ مفعول مطلق ہو. مفعول مطلق سب سے زیادہ یہ بہت معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن وہ اتنا ڈیپتھ بلاغت اتنی چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم بس 3 جو زیادہ پڑھائی جاتی ہیں نا, ہم وہی ان کو لے کے چلیں گے. زیادہ تر یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس میں یہ مفرد سا سنگل سا آپ کو نا ایک مصدر ہوگا اسی والے فعل کا, یہ تاکید کے لیے. کبھی کبھار یہ آپ کو مرکب توصیفی یا مرکب اضافی کی شکل میں ملے گا, تو تب یہ زیادہ تر یہ نوعیت کے لیے, یعنی کہ کام کا انداز کیسا ہے, اس میں تاکید زور نہیں ہوگا. جیسے اس نے یہ کام کیا بہت برا, اب یہ بہت برا زور نہیں ہے, یہ اس کا بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اس کام کا انداز کیسا تھا, نوعیت کیسی. یہ ایسا ایسا سنیں گی, کبھی میں ان کو ڈسکس کریں گے نا, جب کبھی آیا کرے گا مفعول مطلق, تھوڑا تھوڑا کبھی دیکھ لیں گے کہ یہاں تاکید کے لیے آیا ہے یا نوعیت کے لیے, اس کی انداز کیسا ہے اس کام کا. تو تیسرا ہوتا ہے گنتی کے لیے. اچھا خالی آ رہا ہے زیادہ تر اور اسی فعل کا ہے, تو یہ تاکید کے لیے آئے گا. مرکب توصیفی یا مرکب اضافی پیٹرن میں آ رہا ہے تو یہ نوعیت کے لیے ہوگا, اور بول تا کے ساتھ آ رہا ہے تو گنتی کے لیے ہوگا. لیکن یہ ایکسیپشن ہمیشہ ہوتی ہیں, ذہن میں رکھا کریں. اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس کا یہ اس فعل کا نہیں ہوگا مصدر, تو ایسی صورت میں جب یہ اس فعل کا نہیں ہوگا, اور اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ نمبر 2, یہ کبھی کبھار آپ کو نظر نہیں آئے, یہ حذف کر دیتے ہیں. اچھا اصل میں حذف ہوتا ہے, میں بس اردو میں نا حذف بول جاتے ہیں. اچھا یہ محذوف ہوتا ہے,
ٹھیک ہے. تو اس کی جگہ اس کی صفت آئی ہوتی ہے, جیسے اکثر ہوتا ہے قرآن پاک میں بھی یہ ہے کہ اذکروا اللہ ذکرن کثیرا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر کیا ہے, اصل میں یہ ہوتا ہے ذکرن کثیرا, لیکن ذکرن بعض دفعہ محذوف ہوتا ہے, صرف کثیرن آیا ہوتا ہے, تو وہ صفت آئی ہوئی ہے اس مفعول مطلق کی. اچھا, ایسی صورت میں جب یہ اس والے فعل کا مصدر نہیں ہے, نمبر 2 جب یہ صرف اس کی صفت آئی ہوئی ہے, خود یہ چھپا ہوا ہے, یا بعض دفعہ کلو اور بعد بھی یہ بھی آ جاتے ہیں مفعول مطلق کے طور پر. اچھا, اس کے علاوہ اور بھی ایک لسٹ ہے, اس کی میں ضرورت ابھی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اسے کہتے ہوتے ہیں یہ نائب ہے اب مفعول مطلق کا. یہ ایک ٹرم ہے, میں نے بس مجھے اچھی لگی میں نے شیئر کر دی, سمجھ آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو چھوڑ دیں. آپ کو اگر اتنا ہی سمجھ آ جائے نا کہ یہ مفعول مطلق ہے, بس بہت ہے. اب اس آیت میں کیا ہے, اس آیت میں یہ سب سے ڈیفرنٹ پیٹرن ہے. بعض دفعہ مرکب اضافی میں مضاف کی جگہ پر آتا ہے زیادہ تر, کبھی کبھی مضاف الیہ کی جگہ پر آتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ اب یہ اتقو والے اس کے اتقا یتقو یہ کیا ہے, باب افتعال سے اتقان ہونا چاہیے, یہ وہ والا مصدر بھی نہیں ہے, یہ کسی اور سے آیا ہے. ٹھیک ہے, اب ایسی صورتوں میں سے نائب کہیں گے اس مفعول مطلق کا. یہ چلیں بس میں نے اتنا ہی بتانا تھا. یہ مفعول مطلق, میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے اسی والے فعل کا یا کسی اور فعل کا, زیادہ تر اسی کا, اور 3 کاموں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے. ان کی پہچان تھوڑی تھوڑی میں نے آپ کو بتا دی ہے, کچھ سمجھ نہ آئے تو بعد میں پوچھ لیجیے گا. اور یہاں پر بتانا یہ تھا کہ زیادہ تر یہ مضاف کی جگہ پر ملے گا, کبھی کبھی مضاف الیہ کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے. بس آپ کو نہیں اچھا لگ رہا ہے یہ نائب انل مفعول مطلق, چھوڑ دے, آپ مفعول مطلق ہے. بس چلیں, جس کا میں ایک بار پھر ترجمہ کرتی ہوں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, یا اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تم ہرگز نہ مرو, یا ہرگز نہ مرنا, یا تمہیں ہرگز نہ موت آئے, یہ بھی اس کا ترجمہ میں دیکھی تھی, مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اسم الفاعل, اور اس کا بعض ضروری نہیں اسم الفاعل کا ہم کرنے والا, ہونے والا, جانے والا کریں, وہ آپ بس اس کا ویسے بھی کر سکتے ہیں, اس حال میں کہ تم مسلم, یوں بھی کر سکتے ہیں. چلیں جی, آئے مومنہ جی, اگلی آیت بھی آپ سے کرواتے ہیں. جی میم, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, واو یہاں پہ استناف کی ہے, یعنی جملہ مستانفہ بنائیں گے. ایک قسم ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ, عین صاد میم مادہ باب افتعال سی, واو ضمیر یا انتم فاعل ہے اس میں. پھر ٹھیک ہے. بحبل اللہ, یہ جو ہے پیچیدہ مرکب نہیں, یہ جو ہے جار مجرور بنے گا, لیکن پہلے با حرف جر ہے, اور حبلی جو ہے ضمیر مجرور ہے, مجرور اسم ہے, یہ مضاف بن رہا ہے, اور اللہ ہی اسم جلالہ مجرور ہے, یہ مضاف الیہ ہے. پھر یہ حبل اللہ مضاف الیہ مل کر مجرور ہو گیا با حرف جر کے لیے, اور یہ جار مجرور مل کر یہ متعلق فعل ہوگا ایک تسیم فعل کے. پھر شاباش. جميعاً منصوب اسم ہے, اور یہ حال ہو جائے گا ایک تسیم کی انتم ضمیر کا. اچھا, پھر جمیعن کے بارے میں ایک پوائنٹ میں نے بتایا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. جی, جمیعاً کا لفظ میں جو ہے اصل میں یہ جو منصوب ہوتا ہے, اور مجتمعین منصوب حالت میں حال کے طور پہ لیا جاتا ہے. اچھا, نہیں اگر یہ اکیلا آئے تب کیا بنتا ہے, ضمیر کے ساتھ آئے تب کیا بنتا ہے؟ جب یہ اکیلا آتا ہے نا خالی اس طرح, تو یہ حال بنتا ہے. جی اگر یہ ضمیر ہوتی نا اس کے ساتھ, تو پھر اس نے تاکید کے طور پر آیا ہونا تھا, اور اس کی وہ ضمیر پیچھے ادھر جا رہی ہونی تھی موقع کی طرف. ٹھیک ہو گیا جی, یہ سب بہنیں لکھ لیں. جی اچھا جی, یہاں تک کا ذرا ترجمہ کر دیں, بلکہ پہلے جملہ بنا لیں, فعل اپنے جی فاعل. جی, اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. شاباش. جب یہ حال کبھی آتا ہے نا, تو حال اور ذوالحال کو ملا کر ایک ہی چیز بن جاتی ہے, تو الگ سے ترکیب میں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ سب کو میں یہ بتا رہی ہوں. جملہ فعلیہ, اس کا ترجمہ کیجئے. اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہاں شاباش, تم سب مل کر جمیعن کا ہم اس طرح سے کریں. بالکل ٹھیک ہے جی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد زیادہ تر قرآن پاک ہے, باقی اللہ تعالیٰ کا دین, اللہ تعالیٰ کی شریعت. ٹھیک ہو گیا جی. وَلَا تَفَرَّقُوا, اور یہ دوسرا جملہ بنے گا, جملہ
फेलिया वाव हर्फ है यहाँ पे और अतफ हो रहा है, ये वाव हर्फ अतफ है, ला हर्फ नहीं है यहाँ पे, नाहिया है ये ला। तफर्रकू जो है मुजारे मजजूम हो गया ला की वजह से, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, फा रा काफ मादा बाब अच्छा, तफाउल इस से। ला को आपने क्या बनाया, दोबारा ला बनाइए, मैं नाहिया उसका है, मैसेज। नहीं का है मैम, ला अच्छा, नाहिया है। शाबाश, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा तहमीना, दूसरा अगर वो जमीर के साथ आए तो वो ताकीद के तौर पर आता है। ये भी मैंने पिछले दिनों मैंने किसी क्लास में ये मैंने शेयर किया था, नोट कर लीजिए। अच्छा जी, ला तफर्रकू फेल फाइल, ये अब इसको पीछे वाले पर अतफ कर दें। अतफ कर देंगे जी। ठीक है, तो तर्जुमा कर दें। और तुम जुदा जुदा ना हो जाओ। शाबाश, तुम जुदा जुदा ना हो, अलग अलग ना हो, तफर्रका जी। ना, तफरके में ना पड़ो, तफरका ना डालो। बहुत सारे इसके बन सकते हैं, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे जी, वज़कुरू वाव हाउ नेमतुल्लाह। पे अतफ है, फिर उस्कुरू जो है ये फेल अम्र है, जमा मुजक्कर हाजिर, दाल काफ रा और बाबे नून से, इसमें भी अंतुम फाइल है, और निकमतल्लाही ये मंसूब है और ये मुजाफ बन रहा है, हल्का है, अल्लाह इसमें जलाला मजरूर है, मुजाफ इलैह, ये मुजाफ इलैह होकर ये मफूल बिही बन जाएगा। फिर अलैकुम जो है ये जार मजरूर, ये मिलकर मुतालिक फेल हो जाएगा, और ये हाल बन सकता है, ये अल्लाह इसमें जलाला का हाल होगा, क्योंकि मारिफा के बाद जार मजरूर हाल होता है। नहीं, बस आप इसको मुतल्लिक करें, सिंपल रखें। अच्छा, हाँ, नहीं तो ठीक है जी। और नेमता का फेल अपने फाइल मफूल बिही मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया हो मुतालिक, गया। तर्जुमा कर। जी, और ये भी पीछे मातूफ कर देंगे इसको। ठीक है, अब बिल्कुल कर सकते। और अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों को याद करो, अल्लाह की नेमत। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। आगे जी, इज कुंतुम। इस कुंतुम, इस जो है इस्म ज़र्फ है, कुंतुम फेल नाकिस माजी जमा मुज़क्कर गायब का, और काफ और नून बाबे नून, अंतुम इस्म कुंतुम है इसमें। ठीक और है, आधा अन जो है मंसूब, इसमें अदुबुन की ये जमा मुकस्सर है और ये खबर कुंतुम हो जाएगा। फिर माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। कुंतुम, वैसे अदुवन भी कुरान पाक में ये खुद भी बाज दफा जमा के माना में वो इस्तेमाल हुआ हुआ है, लेकिन असल में यही है, बस ये उसकी जमा है। अच्छा जी, ये फेल नाकिस अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला फेलिया होकर इस ज़र्फ के लिए क्या बना, महल्लन मजरूर हुआ और मुज़ाफ इलैह बना इस ज़र्फ और के ज़र्फ लिए। मुदाफिला को क्या बनाना चाहेंगी? फिर ये मुताल्लिक हो जाएगा नेमता के। माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ में बहुत सारी राय हैं इसके बारे में। एक राय है कि ये जो पिछला उज़्कुरू है ना, ये उसके मुतल्लिक बना लें। दूसरी राय है नेमत के मुतल्लिक कर लें। तीसरी राय है नेमतुल्लाह, यानी कि इसका बदल बना लें। और चौथी राय है यहाँ पर एक उज़्कुरू या उज़्कुर और माज़ूफ मान लें। ठीक हो गया, ये सारी राय ठीक है। अच्छा जी, इस कुंतुब तर्जुमा कर दें यहाँ इस तक का, कुंतुम आधा, यहाँ से वज़्कुरू से, वज़्कुरू अच्छा, नेमतुल्लाह से। अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों को याद करो जब तुम थे दुश्मन। जब तुम दुश्मन, बिल्कुल जी, बिल्कुल। आगे, फिर फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, फ़ा जो है हर्फ अतफ़ कुलूबिकुम। हो जाएगा। हम्म, अल्लफ़ माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, हमज़ा लाम फ़ा बाब तफ़ील से है, हुआ इसमें फ़ाइल है। फी बैना इस्म ज़र्फ़ है और ज़र्फ़ हमेशा मुज़ाफ होते हैं। फिर क़ुलूबिकुम मजरूर और ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, इसमें जो है ये क़ुलूब ये भी जो है मुरक्कब इज़ाफ़ी हो रहा है, और मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर ये मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है बैना के लिए, बैना इस ठीक मुज़ाफ़ है के लिए। फिर ज़र्फ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये मफ़ूल फ़ीही हो जाएगा अल्लफ़ा फ़ेल के लिए। जी, बिल्कुल। मफ़ऊल फ़ीही भी बना सकते हैं, मुतल्लिक़ भी, दोनों आरा मौजूद हैं। यानी कि ये जो ज़र्फ़ होते हैं इनको आप ये दोनों तरह बना सकते हैं। माशाल्लाह। ये फ़ेल अपने फ़ाइल और ये मफ़ऊल फ़ी या मुतल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर पीछे अतफ़ हो गया जी, पिछले जुमले पर। तो तर्जुमा कर दें। अ, तुम फ़अल्लफ़ा, उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। तुम्हारे दिलों के दरमियान, बिल्कुल जी। वैसे अल्लाह फ़ा ये जो होता है ना, हमज़ा लाम फ़ा, इसका होता है इधर-उधर से कुछ चीज़ें इकट्ठी करके तो उनको आपस में मिला देना। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बेहतर यही है
پھر اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی. ماشاءاللہ. آگے چلیں جی. فَأَصْبَحْتُمْ اس کو ذرا چھوڑ دیں گے, میں خود بعد میں ڈسکس کروں گی انشاءاللہ اس آیت کے اینڈ پہ. میں افعال ناقصہ آج ریوائز کریں گے. مجھے بتا دیں اسبح کچھ تھوڑا بہت بس بتا دیں, اس کا اسم اور یہ فعل بتا فعل دیں. ناقص اور کانا واخواتها میں سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا معنی کبھی کبھی ہونا کے بھی ہو جاتا ہے, اور اس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے, ایک خبر ہوتی ہے. اس طرح سے اس کی ٹھیک ہے ترکیب کریں. جی. یہاں تو پہ اس کا کر دیں, بتا دیں. جی, انتم اسم ازبہتم ہے, اس میں جو ہے اور بنعمتی جار مجرور مل کر یہ جار, اور اس میں بھی نعمتی جو اضافی ہو رہا, مرکب اضافی ہو کر مجرور ہو رہا, پھر یہ با حرف جر کے لیے, پھر یہ جار مجرور مل کر یہ حال مقدم ہو رہا ہے آگے والے منصوب اس اخوانن کا. شاباش. نکرہ سے پہلے جار مجرور آ گیا, تو اب وہ نکرہ کے بعد آتا تو صفت, اب پہلے آ رہا تو حال. لیکن کسی بہن کو اور بگنرز کو نہیں سمجھ آ رہی, متعلق کے خبر کرتے ہیں. اخوانن خبر ہے جی. اصبح تم اپنے اسم انتم اور خبر سے مل کر یہ جملہ یہ فعلیہ ہو ہے کے پیچھے جملہ عطف ہو گیا. فعلیہ. بھی جی, نعمت ہی کو اس کے متعلق کر ترجمہ کر. پس یا تو تم اس کی نعمتوں سے بھائی بھائی بن گئے یا بھائی بھائی ہو گئے. ہو گئے. ماشاءاللہ. آگے چلیں جی. وَكُنْتُمْ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ. وَكُنْتُمْ واو حرف عطف ہے, اور کنتم پھر فعل ناقص ہے جمع مذکر حاضر کا. انتم جو ہے اسم کنتم ہے, علی حرف جر ہے, شفا یہ اسم ہے, اور یہ جو ہے تو حفرتن بھی اسم ہے, یہ مضاف مضاف الیہ یہ بھی بن رہا ہے, اور پھر یہ بن جائے گا موصوف آگے, کیونکہ اس کی صفت آ رہی, کیونکہ جار مجرور آ گیا. من الناری, من وہ الناری حفرت جو ان ہے کی صفت آ رہی ہے من صفت الناری. آ ٹھیک ہے, تو موصوف رہی ہے. صفت مل کر یہ یہ شفا کے لیے مضاف ہے. مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی مجرور ہوا علی کے لیے. جار مجرور کو الگ, کیا بنایا آپ نے؟ اب یہ خبر کنتم بن جائے گا. خبر. شاباش. اور کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. یہاں تک کا جی, ترجمہ کرتے وَكُنْتُمْ اور تم آگ کے کنارے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے. آگ کے گڑھے کے کنارے. ویسے یہ مرکب اضافی نہیں ہے, اس طرح سے اصل میں وہ بنتا نہیں ہے. آگ کے گڑھے کے کنارے, کیونکہ کوئی آگ کے, پیچیدہ مرکب اضافی تو نہیں ہے, لیکن ہم اس کا یوں کر سکتے ہیں. ادروائز یہ ایسا ہے کہ ایک ایسے گڑھے کے کنارے جو کہ آگ میں سے, آگ کا. ٹھیک ہے, لیکن وہ جو کہ بولنے میں عجیب سا لگ رہا ہے, وہ فلو ہی نہیں بن رہا, تو اس وجہ سے ہم اس کا پیچیدہ مرکب اضافی جیسا ترجمہ کر لیں گے. آگ کے گڑھے کے کنارے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. جی. ٹھیک ہے, آگے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, فا یہاں پہ حرف عطف ہو جائے گا. انقذا اس میں جو ہے ماضی واحد مذکر غائب, نون قاف زال مادہ باب افعال سے ہوا فاعل, پھر کم ضمیر جو یہ ہمارے یہاں پہ مفعول بھی بن رہی ہے انقذا کی. مادہ پھر باب بتایا آپ نے؟ جی نون قاف زال شاباش مادہ ہے شاباش, باب میں نے سنا نہیں. افعال ماشاءاللہ, سے. بالکل ٹھیک ہے جی. کم اس کا مفعول بھی ہو گیا, منہا اس کا متعلق ہو گیا, فعل فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر, اس کو بھی پیچھے ہم عطف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے معطوف ہے. جی, یہ جی, معطوف ہے. بالکل. سب ایک فلو چل رہا ہے. ابھی ترجمہ کریں گے نا, میں فلو میں کروں گی, سب ایک دوسرے پہ ایک ہی بات چل رہی ہے. ترجمہ آپ کر دیں ایک دفعہ. تو فَأَنْقَذَكُمْ تو اس نے تمہیں بچا لیا اس سے. تھوڑا ترتیب اور بہتر کریں. پھر اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. جی ماشاءاللہ. پھر اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. ہاں ضمیر کے بارے میں دونوں رائے ہیں, انار کی طرف بھی جا سکتی ہے, حفرت ان کی طرف. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں جی. کذالک یبین اللہ لکم, کذالک کاف اس میں حرف جر ہے, اور جو ہے ذالک اسم اشارہ واحد مذکر بیت کا ہے, اور یہ جار مجرور یہ صفت بن جائے گا. یہاں پر جو ہے ماننا پڑے گا ایک محذوف مفعول مطلق کی بنے گا یہ بیاتن. جب بھی کہیں کذالک آئے نا تو یاد رکھیے گا اس کو گرامر والے. ویسے اصل میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ صفت بھی محذوف ہے اور یہ اس کے متعلق ہے, لیکن ہم اس ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے. جب بھی کذالک آئے تو یہ ایک مفعول مطلق کی صفت کے طور پر آتا ہے. جیسے یہ یبینو ہے نا, تو اس کی کیا بنے گی, اس کا مفعول مطلق, اس کا مصدر اگر ہم بنائیں تو بیانن بن جائے گا, بینا بیانن. یبینو, جی, اور یہ باب
बाब तफईल है ना, ये जी तबयीनन बनेगा मेरे ख्याल में, तबयीनन देख लीजिएगा। तो ये जी असल में यूं होता है, हम्म, युबय्यिनुल्लाहु तबयीनन कज़ालिका। ठीक है, मैं हो सकता है जेर ज़बर मेरे ऊपर नीचे हो जाए, मैं आपको समझा रही हूँ, असल में ये ऐसे होता है। तो बस जी याद रखें, जब भी कज़ालिका आए तो ये एक महजूफ मफूल मुतलक की सिफत के तौर पर हम इसको लेके एनालिसिस कर लेते हैं। तो अब इसको हम युबय्यिनु के लिए इसको बस मफूल मुतलक ही उसका बना, जी और किसी को नहीं समझ आती तो मुतल्लिक कर लें, जार मजरूर बस। चलें जी, अल्लाह लफ्ज़ जलाला फाइल हो गया, लकुम मुतल्लिक हो गया, आयाती ही ये हो गया मफूल बिही, जी फेल फाइल मफूल बिही मफूल मुतलक और मुतल्लिक सब कुछ मौजूद है इसमें, उससे मिलकर जुमला फेलिया हो गया। इसका जरा तर्जुमा कर दें। जी कज़ालिका इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयत खोल कर बयान करता है। माशाल्लाह, शाबाश, बेहतरीन, कोई कमी नहीं। लअल्लकुम तहतदून, जब भी कभी ये लअल्लकुम लअल्लहुम वगैरह इस तरह से आए ना, तो ये एक अलग जुमला इनको माना जाता है, और इसकी एक टर्म भी होती है, लेकिन आप छोड़ दें, बस ये अलग से हम एक जुमला कर लेंगे जी। लअल्लाह आ गया, इसमें खबर बताइए लाला इसकी। आ गया, वे हुरूफ मुशब्बह बिल फेल हो गया, फिर कुम जो है इसमें इस्मुल लाला हो जाएगा, और तख्तदून जुमला फेलिया होकर खबर लाला हो जाएगा। शाबाश, फिर इसका लाला मतलब आप आपने ये जल्दी तो से बता खबर। दें। अच्छा, तहतदून, लाला तख्तदून का हा दाल या माता बाब इफ्तियाल से है, अंतुम माशाल्लाह, फा। ठीक हो गया जी। जी इसको जो जुमला ऐसे जो होती है ना, लअल्लकुम लअल्लहुम, जो जिसमें ये जो हरूफ मुशब्बह बिल फेल में से ये जो लाला आता है, तो इनको आप कह लें जुमला तालीलिया कहते हैं, लेकिन बस हम इस तरह के टर्म नहीं यूज करते हैं। तो ये होता क्या क्या करता है असल में, ये मैं ये लाला तो ना, ये उम्मीद और अंदेशे दो चीजों अंदेश को कवर करता है। अकॉर्डिंगली देखना होता है कि टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में किस चीज की बात हो रही है। तो ये, लेकिन जब अल्लाह ताला के लिए वो कोई बात कर रहे हैं, तो फिर ना उम्मीद है कहना है, ना शायद कहना है, फिर होगा ताकि। ठीक हो गया जी, ताकि तुम ताकि जी हिदायत पर। ताकि तुम माशाल्लाह, हिदायत पा। ठीक हो गया जी, माशाल्लाह, शाबाश, बारकल्लाह फीक। अच्छा जी, इसको अब माइक म्यूट कर दीजिए, मैं एक दफा इसका तर्जमा करके फिर आज ये असबाह तुम आया, तो मैंने सोचा कि चले सारे अफ़ाले नाक़िसा भी एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। वा तासिमू बिहब्लिल्लाहि, और तुम, आगे जमीयन आ रहा है, तो तुम सब मिलकर, सब ने इसी तरह इसका तर्जमा उर्दू में किया है, और तुम सब मिलकर, ये तो इतनी मशहूर आयत है, बचपन से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, हमारी कहीं अरबी की बुक्स में भी होती थी स्कूल में। और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को अ, थाम लो, ये मजबूती से पकड़ लो, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। मैंने आपको बताया ना किस किस्म की मजबूती होती है इस पे पकड़ना। वैसे असल में इसमें किसी चीज के साथ चिमट चमट मतलब चिमट, हाँ चिमट जाना देर के साथ, ठीक है। अच्छा जी, और ला तफर्रकू, और तुम तफर्रका मत करो, तफर्रका ना डालो, तफर्रके में मत पड़ो, अलग अलग ना हो जाओ, जुदा जुदा ना हो जाओ, सब ठीक है। वज़्कुरू नेमतुल्लाहि अलैकुम, अल्लाह ताला की नेमत, अल्लाह ताला का दीन इस्लाम हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत, उसके देखें कैसे मौज़ात थे। और तुम अल्लाह की नेमत, अच्छा अलैकुम आ रहा है, तो आप चाहे मुतल्लिक का पहले कर लें, और तुम अपने आप पर, तुम खुद पर अल्लाह की नेमत याद करो, ठीक है। जब तुम दुश्मन थे, फिर उसने अल्लाह बैना कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत डाल दी, फिर तुम हो गए, फिर तुम उसकी नेमत से भाई भाई हो गए। वकुम तुम अला, और तुम, मैंने आपको बताया वैसे ही मुरकब इजाफी नहीं है, और लेकिन यहाँ पे तर्जमा आप इसका पेचीदा मुरकब इजाफी की तरह कर सकते हैं। और तुम आग के गड्ढे के किनारे पर थे, फिर उसने तुम्हें इससे बचा लिया। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयत, या आयत से मुराद आयत ही है, वरना निशानियां भी होता है, मौज़ात भी, अपनी आयत खोल कर बयान करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। ठीक है जी। अच्छा हाँ, मैं आगे जा रही हूँ, मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं डोर बेल हुई है, मैं सुन लूँ, अभी हस्बैंड मेरे घर पे नहीं है, एक सेकेंड।
جی अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी, आज हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। आप सबको पता है माशाल्लाह अफ़आले नाकिसा, ये इंशाल्लाह ये इस हफ्ते शुरू करवाना था हबीबा जी ने। उनकी कोई ज़ाती मसरूफियात उनको हो गई, प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हुई, तो नेक्स्ट वीक से मेरा ख्याल है वो करवा रही हैं, तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें भी उसमें रिवाइज हो जाएंगी। इसकी स्लाइड में थोड़ा टाइम लगना था मुझे ढूंढने में, तो मैंने सोचा था बाद में फ्री होकर मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, आप अपने तौर पे रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे तो ये लिसानुल कुरान में बहुत जबरदस्त दिए हुए हैं और बहुत जगहों से आपको मिल जाएंगे। किसी उस्ताद की आप ये वीडियो देख लीजिए, नोट्स ये बुक्स में से देख लीजिए, सब ने बहुत अच्छा आसान करके इसको बयान किया है। आपको पता है ना कि ये नवासिख क्या होते हैं, जो आमतौर पर जुमला इस्मिया पर आते हैं और उसका जो मुब्तदा और खबर का हुक्म होता है उसको मनसूख कर देते हैं। अब ये रूल करते हैं, इनका इसम होता है, इनकी खबर होती है। उसमें आप कह लें कि बहुत सारे होते हैं, अफ़ाले नासिखा भी होते हैं, हरूफे नासिखा भी होते हैं। अफ़ाल में काना व खवातुहा, अफ़ाले मुकारिबा, अफ़ाले शुरू, अफ़ाले रिजा और जन्ना व खवातुहा। और हरूफे नासिखा इन्ना व खवातुहा, ला नाफिया, ला नफी जिन्स जिसे हम कहते हैं, मा व खवातुहा, ये सारे आते हैं। मैं सिर्फ काना व खवातुहा की बात कर रही हूँ, जुमला इसमें पर आते हैं तो होगी। ये 13 है। काना, लईसा, अस्बहा, अमसा, अदहा, जल्ला, सारा, बाता, फिर कुछ माँ वाले हैं। माँ जाला, माँ फातिहा, मन पक्का, माँ बारिहा, माँ दामा। ये 13 है। इनकी अकसाम बहुत तरह से की गई। एक इनकी अकसाम इस तरह से बनाते हैं कि ये जामिद है या नहीं। उसे कहते हैं, शायद किसी ने टर्म सुनी हो कि मुतसर्रिफ है कि जामिद है। मुतसर्रिफ वो होता है जिसका माजी भी होता है, मुदारे भी होता है और उसका फेले अम्र भी होता है। जबकि जामिद वो होता है, जैसे लईसा हम बहुत पढ़ते थे बेसिक में, हमें ये वो होता है जिसका सिर्फ माजी होता है। तो उस लिहाज से अगर इसकी अकसाम देखें तो इसमें मा दामा और लईसा, ये दो याद रखिए, ये जामिद होता है। इनका सिर्फ माजी आता है हमेशा, इनका कभी मुदारे नहीं आता। ठीक है, ठीक हो गया जी। और बाकी जितने भी है ना वो सब मुतसर्रिफ है, यानी कि उनका माजी भी होगा, उनका मुदारे भी होगा और उनका फेले अमर भी होगा। अच्छा, उनके आगे से फिर फर्दर वो डिवाइड करते हैं, वो मैं इतना जरूरी नहीं समझती, जब कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह। उसमें से कुछ हैं जो मुकम्मल मुतसर्रिफ होते हैं, यानी कि उनकी तीनों चीजें होती हैं, जैसे उनका ये माजी मुदारे अमर तीनों होते हैं। तो ये 7 है। ये काना, अस्बहा, अमसा, अदहा, जल्ला, बाता, सौरा, ये जो है ना ये मुकम्मल मुतसर्रिफ है, तीनों आपको मिलेंगे। कुछ है माँ वाले, माँ फातिया, मन पक्का, माँ जाला, माँ बारिहा, ये जो 4 हैं बगैर माँ दामा के, ये 2 हालतों में मिलेंगे, या माजी मिलेगा या मुदारे मिलेगा। ठीक है, और बस 2 याद रख ले, माँ दामा और लईसा, ये सिर्फ जामिद होते हैं, इनका कभी मुदारे या फेल अमर नहीं आ सकता। बस फिर एक और तरह से इनकी वो करते हैं, किस्म कहते हैं कि जी ये जो माँ के बगैर है ना 8, उन 8 को कहते हैं कि ये इनके लिए कोई शर्त नहीं होती। किसी किस्म की जो 5 है ना माँ वाले, उनके लिए जो शर्त होती है, अब उनको आगे से डिवाइड करते हैं, उसमें से माँ दामा को अलग कर देते हैं, बाकी 4 को अलग कर देते हैं, और फिर उनकी शराइत है, वो बिल्कुल जरूरी मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लगता है कि एक दफा आप सुन लें कि ये इस तरह से लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं माशाल्लाह, मदारिस में भी बहुत आला पाए की ग्रामर बुक्स में वो इस तरह से इन चीजों को लेकर चलते हैं। तो ये बस एक दफा मेरा दिल चाहता है कि मैं कोई चीज पढ़ूं ना, आप सुन लिया करें। नहीं आता कोई बात नहीं, हम यहाँ कौन सा कोई एग्जाम ले रहे हैं, टेस्ट या एक्टिविटी हो रही है। तो एक तो मुतसर्रिफ और जामिद के लिहाज से एक उन्होंने अकसाम बनाई हुई है, एक उन्होंने कुछ इस तरह से बनाई है, माँ वाले को अलग कर देते हैं, बाकियों को अलग। बाकियों के कहते हैं इनके लिए कोई शर्त नहीं है, लेकिन माँ वाले की शर्तें होती है। वो उससे पहले जी नफी वाला जुमला आ रहा हो और वो इल्ला नहीं आना चाहिए, इस किस्म की, बस छोड़ दें ध्यान। अब एक छोटा सा पॉइंट है, ये मैंने पहले भी बहुत दफा जिक्र किया था कि वैसे इनके और भी बहुत सारे रूल्स हैं, वो भी मुझे जरूरी नहीं लगते। मुझे लगता है कुरान पाक में ना सब चीजें हमारे सामने बनी बनाई मिल जाती है, और हमें हम उनको और तरह से लेकर चलते हैं। हाँ, ग्रामर की बुक्स में थोड़ा और तरह से बाज दफा बयान किया होता है, जो सुनने की है ना अमली बात। ये इसमें से 3 के अलावा, 3 जो है ना, लईसा और माँ दामा और माँ फातिया, नहीं सॉरी, लईसा,
मा फातिया, मा ज़ाला। मा ज़ाला तो आई थिंक पता नहीं सूरह बकरा में कहाँ गुजरा था, तब हमने डिस्कस भी किया था। ये 3 याद रख लें कम से कम, लईसा और मा ज़ाला। अब मैं मा दामा की बात नहीं कर रही, मैंने लईसा और मा दामा को किस कैटेगरी में शामिल किया था? मैंने उस कैटेगरी में शामिल किया था जो कि सिर्फ जामिद होते हैं। अब मैं एक और बात करने जा रही हूँ, इसमें लईसा, मा ज़ाला, मा फातिया, ये 3 हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ नाकिस के तौर पे मिलेंगे। इनका एक इसम और खबर हो। इनके अलावा जितने भी है ना, वो आपको नाकिस के तौर पे भी मिल सकते हैं, अफाले नाकिसा के तौर पे भी, अफाले तामा के तौर पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, तामा का मतलब ये होता है अब इनका इसम और खबर नहीं होगी, इनका फाइल होगा। जैसे कुन फयकून में कुन, वो कुन को वहां पर काना को तामा लेते हैं, उसका अंता फाइल लेते हैं, वो उसको वो नहीं कहते हैं इसका इसम और खबर। ठीक है? ये वैसे एक बात है। तो अब ये जो 3 है ये हमेशा अफाले नाकिसा के तौर पर आएंगे, बाकी जो है वो कभी नाकिस भी हो सकते हैं, कभी ताम भी हो सकते हैं। तो अब फिर अच्छा फर्क क्या पड़ता है? आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बिल्कुल फर्क पड़ता है। हम लोग इसकी गहराइयों में जाते नहीं है, ना हमने बेसिक में पढ़ा, ना अभी भी तर्जमे बदल जाते हैं। तर्जमे में सिर्फ मैं अस्बाहतुम की बात करूंगी। अस्बाहतुम नाकिस के तौर पे भी आपको मिल सकता है, ताम के तौर पे भी मिल सकता है। यहाँ पे वैसे नाकिस के तौर पे भी ही है। जब ये नाकिस के तौर पर आता है तो आप इसका तर्जमा करेंगे कि हो गए, कि बस वो हो गए या बन गए, वो उसकी नेमत से भाई भाई हो गए या बन गए, ज्यादातर हो गया, ये तर्जमा। लेकिन जब ये तामा के तौर पे कभी आए तो फिर आपने इन सब के मुख्तलिफ माना बदलते हैं। मैं सिर्फ अस्बाहतुम का बता रही हूँ। फिर आपने करना होता है, सुबह का मतलब होता है कि सुबह के वक्त किया, बस ये एक फर्क है जो अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने ज्यादा कोई डिटेल में कभी गई नहीं। लेकिन कुछ बातें थी जो मुझे अच्छी लगी, मैंने एक दफा बता दी है। कुछ कुछ भी समझ आया है ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, पिछला रिवाइज हो गया तो भी ठीक है, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी। मैं बल्कि लिसानुल कुरान में बहुत अच्छा दिया हुआ है, एक दफा पढ़ लीजिएगा, बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये जो अस्बाहतुम है यहाँ पर ये अफ़ाले नाकिसा के तौर पर ही प्रॉपर आया है। आप इसका एक इसम और खबर, इसम इसके अंदर ही है, खबर इसकी इख्वानन लेने, बाद में भी नहीं माती ही, लेकिन नहीं बस सिंपल रखें। और जैसे उन्होंने भी नहीं माती ही को चूंकि नकरा से पहले आया, पेज नंबर इस वक्त मुझे ना याद नहीं है, मैं देख कर बताऊंगी इंशाल्लाह, बल्कि आपको उसमें इंडेक्स में मिल भी जाएगा कि मैं देख कर क्लास में या मैं शेयर कर दूंगी। बाद ने इख्वानन के लिए इसको हाल बनाया, ये इन्होंने मोमिना जी ने भी ये बताया था, लेकिन बस आप सिंपल इसको मुतल्लिक खबर कर चले, जिसमें और कोई बात ऐसी ऐसे नहीं थी। शफा क्या होता है? शीन फा वाव मादा है और उससे ये अलिफ इसका वाव से बदला हुआ है शफा। लेकिन जब इसका हम वो बनाते हैं ना, ये नाकिस वावी याई वालों का जब आप मुसन्ना बनाते हैं तो असली हरफ वापस आ जाता है, शफा वानी होगा। अच्छा, फिर ये जो होंठ होते हैं ना शफा, तो वो भी ये इसी मादे से बनते। क्या होता है? ये किनारे को कहते हैं, होंठ भी चूंकि किनारे पर होते हैं। बस इतना ही, और इसमें कुछ मुझे याद नहीं कि मैंने क्या सोचा था, क्या लिखा था, कुछ आया ख्याल तो फिर इसको देख लेंगे। चले आगे चलते हैं। अच्छा जी, आयत नंबर 104, अगली आयत छोटी है, इनको थोड़ा सा जल्दी लेकर चलते हैं। सादिया जी आप आ जाएं, आपके बाद फिर सफिया से सुनेंगे। ये आयत छोटी है, आपसे जरा ज्यादा सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वल तकुन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। वाव इस्तिनाफिया और तकुन लाम जो है इसमें ये लाम अम्र है, और जब इससे पहले वाव जब आ जाती है तो ये इस पे सकून हो जाता है। शाबा, ये असल में था ली तकुन। ठीक है, लामे अमर, लामे अमर जो होता है वो माजी माजी कह रही हूँ, वो गायब और जो मुतकल्लिम मुतकल्लिम। उनके साथ लगता है, हाजिर के साथ नहीं लगता। मैं मारूफ की बात कर रही हूँ। और अगर मजहूल बनाएंगे तो 14 के 14 सीगों के साथ लगेगा। और अगर इससे पहले कोई हरफ अतफ आ जाए फिर ये लाम साकिन हो जाता है। और इसकी और लामे तालील, लामे कही की यही निशानी है, यही फर्क है, होते दोनों लाम जेर के साथ है। ये इसके ऊपर साकिन ये हो जाएगा, वो नहीं होता। और ये तकुन हुआ है तो ये तो मजसूम हुआ है कि क्या हुआ है, ये क्या हुआ है इसको? मैम ये तकुन जो है ये मजूम हो गया लामे मत की वजह से, शाबाश, ठीक हो गया जी। और ये तो ये तकुन सीगा कौन सा है? तकुन हाजिर का है कि ये मोनस गायब का वाहिद है? मोनस का सीगा है। वाहिद मोनस गायब का है, कैसे पता चला आपको? मैम ये
ये उम्मतुन के लिए आया ना, उम्मतुन जी कलेक्टिव जी बिल्कुल नाउन है। बिल्कुल, ये जी बिल्कुल, और ये तर्जुमे से भी पता चल जाता है, वैसे भी। अच्छा, इसके बारे में भी दोनों राय मैं बता दूं। इस तकून के बारे में यहाँ पे ये दोनों राय हैं। ये नाकिस भी ले सकते हैं, ताम भी। ज्यादा ने नाकिस ही लिया है। उन्होंने इसका इसम बनाया है उम्मतुन को, खबर बनाया है मिनकुम को। किसी ने क्या किया, उम्मतुन को इसम और आगे यदऊना वाले जुमले को खबर बना दिया। किसी ने इसको तामा कह दिया। फिर इसका जब तामा कहते हैं तो फिर इसम खबर नहीं होता, फिर फाइल होता है। फिर इसका उम्मतुन को फाइल बना दिया, मिनकुम को मुतल्लिक। तो ये सारी राय ठीक है। आप किस तरह लेके चलेंगे इसको? मैम मिनकुम जी, ये जार मजरूर, ये इसका मैंने तो ये बनाया, मैं ये इसका वो बन जाएगा, खबर मुकद्दम हो जाएगी। आपने खबर मुकद्दम बना दिया, उम्मतुन को आपने इसकी इसम मुअख्खर कर दिया, और उम्मतुन आगे जुमला ये फेलिया नकरा के बाद आ रहा है, उसको उसकी सिफत बना दिया। ऐसे लेके चल रही हैं? जी मैम, ये इसकी सिर्फ बन जाएगी। शाबाश। उम्मतुन मौसूफ अपनी उम्मतुन सिफत, है, जो जुमला आ रहा है। तो ये आपने यदूना इसम फेल मुअख्खर, मुजारे हैं। अच्छा ठीक है, आपने इस तरह से किया है। चले, ठीक हो गया, माशाल्लाह। तो उम्मतुन जो नकिरा है, इसके बाद जार मजरूर या जुमला जो उसकी सिफत बनते हैं, यहाँ जुमला आ रहा है, उस जुमले को खोल दें। यदऊना, दाल एंड वाव बाब नून से है, दा यदू, और ये मुजारे है, जमा मुजक्कर गायब, और इलल खैरी, ये इला जार और खैरी मजरूर, इलल खैरी जार मजरूर होकर ये मुतालिक हो जाएगा यदूना फेल के। और यदूना शाबाश। फेल फाइल और मुतालिक से मिलकर ये सिफ्त बन जाएगा उम्मा के लिए, और उम्मतुन अपनी सिफ्त से मिलकर ये तकुन तकुन का इस्म हो जाएगा। आपने इसम बना दिया, मिनको खबर मुकद्दम बना दी। अच्छा, आगे यामुरूना बिल मारूफ, ये भी जुमला फेल या फेल फाइल मुतल्लिक मिलके ये भी अतफ हो गया। वयन औना अनिल मुनकर, ये भी जुमला फेल या फेल फाइल मुतल्लिक मिलकर अतफ हो गए। मातूफ अलैह, आपने दोनों मातूफात से मिलकर वो जुमला फेलिया बन गया। सारे का तर्जुमा कर। और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो नेकी की तरफ पुकारे या नेकी की तरफ दावत दे, और ने और अच्छे काम का हुक्म दे, और बुरे काम से मना करे। शाबाश। देखिए, असल में लामे जब ये आता है ना, लामे अमर, इसका तर्जुमा यूं करते हैं, और चाहिए, ठीक है, तुम्हें चाहिए, उसे चाहिए, मुझे चाहिए, यूं भी होता है। लेकिन आप आगे इस यहाँ पर इसका मतलब इन्होंने लाजिम भी लिया है, और लाजिम है कि तुम में एक जमात ऐसी हो जो, अब ये आगे हो रही है कि एक जमात के लोग, अब ये भी कह सकते हैं कि एक जमात के लोग ऐसे हो, या एक जमात ऐसी हो। मुराद जमात है, आगे लोगों की बात हो रही है जो खैर यानी कि नेकी और भलाई, नेकी या भलाई की तरफ दावत दें, और अच्छाई, अच्छे काम का हुक्म दें, और बुराई से मना करें। ठीक है, ये नाहिया यनहा है ना, नून हा या बाप सामिया है, क्या है इसका? मैम फा वाफा है, मैम नहा यनहा है। ठीक हो गया जी। इसका फाइल ये वाओ जमीर या हम कर लें, या मरूना का भी इसी तरह वाओ जमीर या हम कर लें, वो हमारा या मरू हो गया। अच्छा मैम, अच्छा, इसमें यहाँ पर चाहिए नहीं लाएंगे इसमें? जी, इसमें चाहिए ला सकते हैं, लेकिन मैं देखी थी ज्यादा लोगों ने ऑथेंटिक इसको लाजिम यहाँ पे किया है, और ये लाजिम है, ये जरूरी है कि अपने तौर पे तो हर मुसलमान पे लाजिम है, लेकिन अब हर मुसलमान पूरा बाहर निकल कर तो ये दावत का काम और ये टीचिंग का काम तो नहीं कर सकता। तो वो फिर जैसे फर्ज किफाया जैसे कहते हैं ना, कि कुछ लोग कर ले तो काफी होता है, तो वो है, लेकिन ये लाजिम है। तो अब सबके लिए थोड़ा थोड़ा, और उलमाए कराम के लिए ज्यादा। अच्छा, ये मिन के बारे में मैं बताना चाह रही थी। ये जो मिन है ना, इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। बाज कहते हैं मिन तबईदिया है, वो कहते हैं कि तुम में से कुछ हो तो काफी है बस। और एक नई बात मैंने देखी थी कि मिन जिन्स का, ठीक है, तो वो ये हमने कभी नहीं पढ़ा और जरूरत भी नहीं है, तो तब इसका तर्जुमा फिर इस तरह से करते हैं कि तुम्हारी मिसल, तुम्हारी शक्ल, यानी कि तुम्हारी जिन्स में ये एक ऐसी होनी चाहिए। ये छोड़ दें, ये बहुत एडवांस चीज है। बस आप मिन तबीदिया करना है तो भी ठीक है, कुछ भी नहीं करना तो भी ठीक है। और लाजिम है या और चाहिए कि तुम में से एक जमात ऐसी हो, मैं ऐसी हो इसलिए भी कर रही हूँ कि ये मौसूफ है, ऐसे यहाँ मौसूफ है जिसकी सिफत जान मजरूर या जुमले की सूरत में आती है, तो उसका तर्जुमा ऐसी के साथ करते हैं। ऐसी जमात हो जो भलाई या नेकी की तरफ दावत दें और अच्छे काम का
حکم دے اور برائی سے منع کرے. چلیں جی. واولائک هم المفلحون. واو استنافیہ اور اولائکا بالکل. اولائکا جو ہے اشارہ ہے بعید کا، یہ مبتدا ہو گیا، اور ہم ضمیر جو ہے وہ ہو گئی ضمیر فصل، اور مفلحون یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے اور یہ خبر ہو گئی، اور مبتدا شاباش. اپنے خبر سے کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا اب ترجمہ کریں. کا ترجمہ ہوگا، اور یہی فلاح پانے والے ہیں، یا شاباش. یہی یہ ہی آپ نے اس لیے کیا کہ ضمیر فصل آ رہی ہے. ضمیر فصل نہ بھی آتی تو خبر معرفہ تھی تب بھی حسر پیدا ہو جانا تھا. شاباش. یہ ہی فلاح پانے والے ہیں. بعض نے کیا تھا افلاح مفلحون کا نجات پانے والے، کچھ اور. یاد رکھیں جو فلاح ہوتی ہے نا، یہ بہت ہائیسٹ قسم کی کامیابی اور کامرانی، مکمل کامیابی اور کامرانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، ایک دفعہ میں ترجمہ کر دوں، پھر اگلی آج آپ سے کرواتے ہیں. پھر اور چاہیے یا اور لازم ہے کہ تم میں ایک گروہ، ایک امت، ایک جماعت ہی زیادہ بہتر ایسی ہو جو لوگوں کو بھلائی یا نیکی کی طرف دعوت دیں اور اچھے کام کا یا اچھائی کا حکم دیں اور برائی یا برے کام سے منع کریں، اور یہی فلاح پانے والے ہیں. چلے جی اگلی بھی آپ کریں، آخری 2 صفحہ سے کروائیں گے. جی کیجیے. ولا تکونوا کالذین تفرقوا، واو استنافیہ لا ناہیہ ہے، اور ٹھیک ہے. تکونونا سے تکونو ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر، اور یہ مجزوم ہے لا ناہیہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور انتم یا واو ضمیر مرفوع متصل، اس کا اسم ہو گیا. اور کالذین میم آگے کالذین تفرقوا کاف حرف جر، اور الذین اسم موصول، اور یہ تفرقوا باب تفاعل سے ہے، فارقاف ماضی جمع مذکر، اور میم یہ اس کا صلہ ہو گیا، موصول صلہ مل کر حرف جر کاف حرف جر کے لیے مجرور ہو گئے، اور یہ جار مجرور مل کر یہ تکونو کی خبر ہو جائے گا، اور تکونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اچھا فعلیہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ. دیکھیں یہاں بھی تفرقو آیا اور ایک شروع والی آیت میں بھی تفرقو تھا. ان میں فرق بتائیں مجھے. وہاں میں بھول گئی تھی. یہ تفرقو کون سا صیغہ ہے اور اس والی کرنٹ آیت کا کون سا صیغہ ہے؟ میم یہ اس کا صیغہ ہے، یہ فا را قاف باب تفاعل تفرقا یا تفرقو، ایکچولی یہ تتفرقو تھا. یاد رکھیں اگر آپ اس میم کو لائن نہیں کہہ رہی ہیں تو یہ آئے گا ہی اس پر مضارع پر. تو یہ یہ میم مضارع کا ہے. مجزوم جی مضارع مجزوم، ایک تا گری ہوئی ہے، اور یہ والا جو آپ کر رہی ہیں یہ ماضی کا ہے. اچھا جی. الذین موصول اپنے صلہ تفرقو جملہ فعلیہ جو ہے اس سے مل کر یہ جار مجرور ہو گئے، اور جار مجرور ہو کے کیا بنا ہے؟ خبر بن جائے گا تکونو کے لیے. شاباش. کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. ترجمہ کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ کریں میم یہ آگے. ابھی بس یہاں تک کر دیں. جی. اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو الگ الگ ہو گئے. ہاں شاباش. آگے بہت سارے اس کے ترجمے میں نے کر کے بتائے تھے. بالکل ٹھیک ہے جی. وقت تالفو اور انہوں نے اختلاف کیا، یہ اب ہم اس کو پیچھے عطف کر دیں گے تفرقو یہ پر. باب خیال سے ہے. ٹھیک ہے. اور واو ضمیر من مرفوع بعد ما جاءہم البینات، اس میں من جو حرف جر کے بعد سارا کچھ مجرور ہو جائے گا، جار مجرور متعلق ہو جائیں گے اختلافو کے. اب بعد ہی کے بعد بتائیں. بعدہ ظرف ہے، اس کے بعد مضاف الیہ. اور ماں میم اس کو مصدریہ بھی بنا سکتے ہیں یا پھر موصولہ ہی جی بنائیں. بالکل بنا سکتے ہیں. میں دونوں طرح ترجمے کر کے بتا دوں گی. آپ فی الحال موصولہ سے لے کر چلیں. ماں موصولہ، اور جاء فعل ہو گیا ماضی، اور ہم ضمیر منصوب متصل، یہ اس کا مفعول ہو گیا. اور البینات آگے مرفوع اسم ہے تو یہ جاء کے لیے فاعل بن جائے گا. اور جاء اپنے فعل اور مفعول سے مل کر صلہ ہو جائے گا ماں مصدریہ ماں موصولہ کے لیے. اور ماں موصولہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مضاف الیہ بن جائے گا بعد ظرف کے لیے. اور بعد ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من حرف جر کے لیے مجرور ہو جائے گا، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر اختلافو کے متعلق ہو جائے گا.
और اور इख्तलाफ फेल अपने मुतालिक शाबाश, से फेल मिलकर अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर वो जुमला फेली होकर पीछे तफर्रकू पर अतफ हो गया। अच्छा आपने कहा ना ये जाऊं, ये सिला तो मौसूला, आप थोड़ा सा जैसे झिझक रही थी, ये सिला ही है, चाहे मां मौसूला बनाए चाहे मां मजदरिया बनाए, फर्क क्या है? आप अगर मौसूला का बनाएंगी तो हम असल में कहते होते हैं सिलातुल मौसूल इस्मी, हम चूंकि ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं और अगर करते। मजदरिया बनाएंगे तो हरफी। हाँ, सिलातुल मौसूल हरफी। और फिर फर्क एक और भी होता है, जब भी मौसूल का सिला बनाए तो उसमें एक जमीर जरूर होनी चाहिए जो पीछे मौसूल की तरफ लौटे, जबकि अगर मां मजरिया बना रहे हैं उसके सिले में जमीर होना जरूरी नहीं है। ठीक है जी, आप तर्जुमा कर दें। और उन्होंने इख्तलाफ किया इसके बाद और उन्होंने इख्तलाफ किया इसके बाद कि उनके पास वाज़ेह निशानियां आ गईं। शाबाश, मुझे बताएं मजदरिया का अलबय्यनात मुअन्नस है आप इतना कर दीजिए। जी, मजदरिया अलबय्यनात का और मुअन्नस है उन्होंने सादिया जी, तो इसके जैसे साथ जाअत क्यों नहीं आया? जाअत, मैम ये जो है बैयनात जो है वो कौन सी मुअन्नस है? बैयनात जो है मैम ये जमा कि बैयनात गैर हकीकी मुअन्नस है। ठीक है, यस गैर मैम हकीकी मुअन्नस के साथ मुजक्कर मुअन्नस दोनों आ सकते दोनों हैं। हो सकते हैं। ठीक है, और फिर अच्छा हकीकी मुअन्नस के साथ भी दोनों आ सकते हैं अगर फासला आ जाए ना, यानी कि जा अगर और लेकिन वो जी फेल फासला और नहीं फाइल के इसको बीच में मानेंगे। फासला हो। जी, हम फासला नहीं मानेंगे क्योंकि देखें हम सिर्फ ये कहेंगे अलबय्यनात गैर हकीकी मुअन्नस है, इस वजह से जा, उसके साथ जा भी आ सकता है, जाअत भी आ सकता है, लेकिन हम जी फासला नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए कि जो हम है ना, मैंने आपको ये बताया था कि जब मफऊल बिही जमीर हो ना जी और फाइल जाहिर हो तो मफूल भी जमीर बाद में नहीं आ सकती फाइल के, उसे अंडरस्टूड के पहले आना है, तो इसे इसको फासला नहीं कहेंगे एज सच। तो वैसे बस इतना ही है जी कि ये गैर हकीकी मोनस है, इसलिए इसके साथ जा मुजक्कर आया और मोनस भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। वो चार बातें रिवाइज कर लें मैं और आप, कौन सी थी जी मैम। जिसके साथ मुजक्कर मोनस के दोनों सीगे आ सकते हैं? नंबर एक क्या था? मैम एक तो मैम उसके अगर कलेक्टिव नाउन हो तो उसके लिए मोनस आ कलेक्टिव सकता है। नाउन हो इसमें जमा, और दूसरा और मैम आकिल की जमा मुकस्सर, आकिल की तीसरा जमा गैर हकीकी गैर मोनस, हकीकी मोनस और और चौथा मैम फेल और फाइल के बीच में गैप आ जाए। हकीकी मोनस के साथ भी दोनों सीगे आ सकते हैं अगर फेल और फाइल के दरमियान में फासला आ जाए। शाबाश। अच्छा जी आगे, आपने ये कर दिया वो उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। वाओ इस्तनाफिया उलाइका ये मुब्तदा हो गया और लहुम जार मजरूर। ये मैम आगे फिर जुमला इसमें बन रहा है तो इसको लहुम को खबर मुकद्दम बना देंगे और अज़ाबुन अज़ीमुन मौसूफ सिफ्त होकर ये मुब्तदा बन जाएगा और मुब्तदा अपने खबर मुकद्दम से मिलकर जुमला इसमिया बन जाएगा और जुमला इसमिया फिर ये उलाइका के लिए खबर बन जाएगा। और मैम फिर इसका तर्जुमा होगा ये हैं ये हैं वो जिनके लिए बहुत जिनके लिए ऐसा अजाब है जो बहुत बड़ा है। हाँ यूं भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो सिंपल मुरकब तौसीफी होता है ना, इसमें बस बड़ा अजाब, एक बहुत बड़ा अजाब, आप यूं भी कर सकती हैं, बिल्कुल ऐसे भी कर सकती हैं, ऐसा अजाब जो कि बहुत बड़ा है। एक्चुअली ज्यादा हम ऐसा वो उसके साथ करते हैं जिस मौसूफ के बाद वो जार मजरूर या जुमला आ रहा हो, लेकिन ये भी ठीक है। अच्छा असल में इसका तर्जुमा होगा उलाइका का कहेंगे ये है, यही लहु उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। तो जब फ्लो में करेंगे तो फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि यही लोग हैं जिनके लिए बहुत बड़ा अजाब है, और ये भी कर सकती हैं इन्हीं लोगों के लिए बहुत बड़ा अजाब है। तो ये हर तरह से ठीक है। चलिए जी मैं एक दफा तर्जुमा करती हूँ, फिर अगली मैम आयत एक में बात ये बताइए मैम ये मजदरिया का तर्जुमा ऐसे हो सकता है कि और जिन्होंने इख्तलाफ किया वाज़े निशानियां आ जाने के बाद आ उनके जाने पास के वाज़े बाद ऐसे ही निशानियां आ करना जाने है, के बाद। बिल्कुल ऐसे ही करना है। और कोशिश करें सारी की इजी रखा करें, बस माँ मौसूला को बना लिया करें, जब कभी बहुत जरूरी हो ना तो हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं वैसे करके बता देती हूँ। वाला जी माशाल्लाह बारकल्लाह मैम फीक सादिया जी, आपकी आयत होगी आखिरी दो, मैम हम आगे सफिया कर से दूं मैं करवाएंगे और जी। ठीक है मैम वला मैं कर दूं आगे और तकूलू, नहीं नहीं वो सफिया करेंगे।
اور ٹھیک ہے تم ان کی طرح مت ہو جاؤ یا مت ہو جانا، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا یا مت ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا، جو تفرقے میں پڑ گئے، جو فرقوں میں بٹ گئے، الگ الگ ہو گئے، جدا جدا ہو گئے اور انہوں نے اختلاف کیا، اس کے بعد جو ان کے پاس واضح دلائل یا واضح نشانیاں آ گئیں۔ اور اگر مام مصدریہ کرنا ہے تو انہوں نے اپنے پاس واضح دلائل یا واضح نشانیاں آ جانے کے بعد اختلاف کیا، ٹھیک ہے، یا ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے۔ اور اس کا نچلے کا تو میں نے 2-3 طرح سے آپ کو کر کے بتا دیا ہے۔ چلیں جی اگلی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 106 صفیہ آئے، آخری 2 آیت آپ کرتے ہیں، سمپل سی ہیں، جلدی سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی 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 بیٹا کریں۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ فاما الذین استودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ یوما جو ہے یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے جی اور یہ جو ہے تبیض، یہ جو ہے اس کا مادہ ہے با یا سواد، یہ افعلال رباعی سے ہے، افعللا یفعلل افعلالا سے ہے یہ، اور یہ مضارع ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے آپ کر لیں پھر میں کرتی ہوں۔ جی جی ٹھیک ہے، چلتی جائیں، ٹھیک کریں۔ وجوہ جو ہے یہ جو مکسر ہے، فاعل ہے، اور فعل فاعل ہو کر یہ مضاف الیہ بنا، ظرف کا صفت، ظرف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی بنا ایک محذوف فعل اذکر کے لیے، فعل فاعل اور یہ مفعول بھی مل کر یہ جملہ فعلیہ بنا۔ اچھا ٹھیک ہے، واؤ جو ہے عاطفہ ہے، تسودو یہ سین واؤ دال مادہ ہے، یہ بھی افعلال کے وزن پر ہے، مطلب اچھا اس کو نا تھوڑا سا آپ کریکٹ کر رباعی لیجئے کا گا، آپ نے کہا یہ رباعی جی ہے، دیکھیں رباعی کے نا میں آج ایسا کرتی ہوں کلاس میں نا لسان القرآن سے وزن شیئر کرتی ہوں، ہم کو اتنا یاد نہیں کرتے، بہت ریئر ہوتے ہیں، اس کا ایک ہی ہوتا ہے مجرد کا بس، اور کچھ 3 زیادہ مشہور ہیں جو رباعی کے ہیں، اس کے بھی مجرد اور رباعی ہوتے ہیں۔ رباعی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے روٹ لیٹرز 4 ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ باب افعلال ہے، یہ ثلاثی مزید فی میں سے ہے، ہم تو 8 ابواب پڑھتے ہیں نا، ویسے تو 2-3 اور بھی ہیں، تو یہ باب افعلال ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے افعل یفعلو، جیسے افعل یفعلو، اسودا یسودو، ابیدا یبیدو، اس وزن پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذرا کریکٹ کر لیں، باقی میں گروپ پہ شیئر کروں گی، ایک دفعہ دیکھ لیجئے، آپ کو غلطی نہ لگے، کلیئر ہونا چاہیے کہ رباعی کون سا ہے، یہ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی تبیض وجوہ آپ نے ٹھیک کہہ دیا ماشاءاللہ، یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ با یا ضاد اس کا مادہ تھا، اور با میں نے مادہ تھا، میں نے با بتا دیا۔ یہ جملہ فعلیہ یوما کے لیے مضاف الیہ، ضرب مضاف الیہ کو کیا بنائیں گی؟ ظرف و مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی بنا۔ مفعول فی بنا، ہاں، یا متعلق کر سکتے ہیں ایک محذوف اذکر یا اذکرو کے بعد سے، اس کو پچھلی آیت کے ساتھ بھی جوڑا، لیکن نہیں اس طرح سے الگ کر لیتے ہیں، اور تسودو وجوہ اسی طرح فعل فاعل عطف ہو گیا۔ ترجمہ کریں۔ جی ٹھیک ہے، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، اور تسودو کا پورا نہیں کرے نا، اس کا پورا کیا ہے؟ کہ اس بار اور کچھ یہ چہرے جو ہے سیاہ فی ہوں الحال گے، کے وزن پر ہے، اس بار یہ اچھا ہاں جی، آپ کی اور آواز کچھ کٹ چہرے رہی ہے، سیاہ مجھے ہوں گے۔ سمجھ نہیں آپ نے کیا پوچھا، چلیں اچھا اس کی بہت ساری رائے ہیں، زیادہ رائے یہ اسی پچھلی آیات کے صرف سنیں آ کانٹیکسٹ جائے، میں۔ یہ جو ہے اسودہ یسودو ہے، یہ جو مضارع ہے، صرف وجوہن جو ہے جمع مکسر فاعل ہو رہا ہے، فعل فاعل مل اسما کر آپ نے جو میسج کیا ہے عظیم صفت ہی تو بن رہی ہے عذاب کی، ٹھیک ہے، وہ اتنی دفعہ ہم نے کیا تھا، میں نے ان چیزوں کو چھیڑتی نہیں ہوں، ماشاءاللہ ساری سینئر اسٹوڈنٹس ہیں، عظیم عذاب کی صفت ہے، ٹھیک ہے، موصوف صفت مل کر مبتدا مؤخر بنا ہے پچھلی آیت میں۔ جی اچھا جی، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، اس کے بارے میں جی بہت ساری رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ انہی آیت کے کانٹیکسٹ میں یہ جنہوں نے فرقہ بازی کرتے ہیں
یہ خاص طور پہ ان کے لیے ہے. یہ جو کفر آ رہا ہے نا ایمان کے بعد کفر, یہاں پہ اس کے مراد مرتد نہیں لی گئی. یہ جو سارے فرقہ واریت اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں, بہت سخت آیات ہیں یہ والی جو ہے قرآن پاک کی. ٹھیک ہے جی. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ جی وُجُوهُمْ, اما کیا ہے؟ فاما یہ حرف شرط با تفصیل ہے چیز. ہاں, حرف شرط و تفصیل و تاکید, لیکن زیادہ تر اس میں شرط ہمیشہ ہوتی ہے, کبھی کبھار تفصیل اور بہت کم تاکید ہوتی ہے. اچھا, اس کا فوراً بعد اسم آتا ہوتا ہے, وہ اس کا مبتدا بنتا ہے اور اس کی خبر پر فا رابطہ یا فا جزائیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا اسم اور خبر بتائیں. جی جی یہ جو اللہ زینہ جو ہے اس میں موصول ہے سس, موصول اور صلہ مل کر کیا بنا؟ ٹھیک ہے, اس ودت مبتدا جو ہے بنا فعل فاعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ اس فعلیہ ہو کر ودت صلہ. فعل فاعل ہے سس. اچھی ہاں اس ودت فعل ہے اور وضو حکم جو ہے مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل ہو گیا. فعل ٹھیک ہے فاعل جی. مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول ہوا. کیا بات, موصول صلہ موصول مل کے کے کیا لیے بنے؟ مبتدا بنا سس. مبتدا. اس میں خبر شرط کا بتائیں. معنی شامل ہوتا ہے اس کے اندر. جی, خبر بتائیں. جی خبر اس میں محذوف ہے ناسس. شاباش, اس کی خبر اصل میں معذوف ہے. ہو سکتا ہے کسی کو غلط ہی لگے کہ جو فذوقو والا فا ہے وہ ہوگا. جب آپ ترجمہ کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ کہ وہ لوگ جن کے چہرے, اچھا دیکھیں ہے ماضی کا, آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں زیادہ تر قیامت کے واقعات ماضی میں ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے کہ جس طرح ماضی کنفرم ہوتا ہے کہ وہ ہو گیا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے یہ قیامت جو ہے یہ اتنی کنفرم ہے. اور دوسرا ویسے بھی یہ سارے زمانے ہمارے نہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہیں. ٹھیک ہے, تو لیکن ترجمہ ہم زیادہ تر اس کا مستقبل میں ہی کریں گے. تو رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ سیاہ ہوں گے, ہوں گے. تو آگے کیا, تو ان کے لیے کیا ہوگا, کیا ہوگا وہ یہاں پہ نہیں ہے. آگے پھر آ رہا ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کچھ, یہ مقولہ ہے. تو یہاں پر فقال لہم, تو ان سے کہا جائے گا. بعض جگہ اللہ تعالیٰ کہیں گے, ظاہر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کہلوائیں گے, تو وہ کہیں گے کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ تو وہ جو چیز ہے فقال لہم, وہ معذوف ہے, وہ فا رابطہ یا جزائی ہے, یہ والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں انشاءاللہ جب آپ ترجمے پہ غور کریں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ویسے ہم معذوف نہیں زیادہ ڈسکس کرتے. اچھا جی, اکفرتم بعد ایمانکم. جی جو ہے حرف استفہام ہے سس. کفر تم جو ہے یہ کاف فا را نون سے ہے. کفرا یکفرو سے ہے, ماضی ہے. یہ ماضی ہے, اس میں جو ہے تم جو ہے فاعل ہے سس. ٹھیک ہے, بعدا جو ہے ظرف ہے. ہاں, بعد ایمانکم ایمانکم جو ہے وہ متعلق کر دیں یا مفعول فی کر دیں. ٹھیک ہو گیا, اسے جی کیا بنائیں گے اس جملے کو؟ اس کو محل منصوب ایک مقولہ بنائیں گے سس, ایک قول اصل میں مقدر یہ کا. مقولہ ہے بالکل, اور جی جس کا مقولہ ہے نا فقال لہم, وہ فا جزائیہ ہے, وہ خبر ہے اصل میں جی اما کی. کسی اس کو کو سمجھ آ دراز جائے کرنا. ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی نہیں, بس ترجمہ کرتی جائیں. کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا, فعل جی فاعل اور یہ مفعول فی کہہ لیں یا متعلق کہہ لیں, جملہ فعلیہ. آگے چلیں جی. جی فذوقوا, فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. فا جو ہے فصیحہ ہے سس یہاں پر. اس سے پہلے ایک ہاں, شرط اور محذوف ہے. شاباش, اصل میں یہی ہے کہ اگر تم نے کفر کیا تو اب چکھو یہ عذاب, کیونکہ تم نے کفر کیا. اور ٹھیک ہے, اصل میں یہی ہوتا ہے کہ شرط محذوف ہے. کسی کو اگر نہیں سمجھ آتی کوئی نہیں, بس آپ اس کا اور یا سو پس کے ساتھ کرتے ہوئے نا ترجمہ کرتی جائیں. جی ٹھیک ہے جی. جی العذاب اس کا مفعول بھی ہو گیا, فذوقوا العذاب فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ ہو کر آپ نے اس کو جواب شرط بنا دیا, ایک محذوف شرط کی. کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کچھ بھی نہ بنائے, بس ترجمہ کرتی جائیں. اچھا جی, آگے. جی ذوقو جو ہے فعل امر ہے. اس کا مادہ زال بو قاف ہے سس. ذاقہ یذوقو سے ہے اس. اور اس میں جو ہے انتم بس فاعل ہے, فعل پلس فاعل ہو گیا. العذابہ جو ہے مفعول بھی ہے سس. اور شاباش, ٹھیک جات ہو جو گیا. ہوں, جی با حرف جر ہے سس. اور اس کو سببیہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جی یہ بالکل امر کے بعد آ رہا ہے سس. امر کے بعد آ رہا نا. اور ما جو ہے حرف مصدر ہے. اور کنتم جو ہے فعل ناقص ہے. اور یہ ماضی ہے, اس میں تم اسم کانا ہے سس. تکفرونا اس میں مضارع ہے. اور انتم اس میں فاعل ہے. فعل فاعل مل کر یہ خبر کانا ہو گیا سس. اور اسم کانا خبر کانا مل کر یہ صلۃ الموصول حرفی ہو گیا ما مصدر کے لیے. اچھا آپ نے ماں مصدریہ بنایا ہے, ٹھیک ہے, آپ جی اس کو بھی ماں موصولہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, چلیں جی جی آگے.
اور ما موصولہ یا ما مصدری اپنے صلہ سے وسیلہ مل مل کر کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلن مجرور ہو گیا سے یہ اچھا حرف جر کے لیے جار مجرور اس کو کیا کریں جار گے مجرور کے متعلق ہوا ذوقو کے لیے سس شاباش فذوقوا فعل فاعل اور یہ مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ مل کر فعلیہ ہو گیا اور ٹھیک یہ جو ہے جواب شرط ہو گیا سے پورا اصل میں یہ جملہ جواب فعلیہ ہو شرط کر جی جو چھپی ترجمہ ہوئی کرنا شرط ہے جی ترجمہ اب آپ کرتے جی تو عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. اس وجہ ترجمہ اس لیے کیا کہ سببیہ ہے نا اس لیے اس وجہ سے ترجمہ کیا یہاں پر. ہاں بوجہ اس کے یا اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے. یہ جو آپ نے ترجمہ کیا نا صفیہ آپ نے جی ماں موصولہ کا کیا اور یہ ٹھیک ہے. اگر آپ ماں مصدریہ کا کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ اچھا تو عذاب چکو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا. نہیں تمہارے کفر کرنے کے سبب سے. اچھا جی جی اس وجہ سے کہ تمہارے کفر اس کو کرنے ماں کی وجہ موصولہ سے. ہی رکھیں. ہاں بس سمپل رکھیں. چلیں جی اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. اچھا پھر یہ جو یوما سے بات شروع ہو رہی ہوتی ہے نا اس کے بارے میں زیادہ تر یہ کہ شروع میں اذکر یا اذکرو محذوف مان کے اس کو اس کے مفعول فی یا متعلق بنا دیتے ہوتے ہیں ظرف کو ہمیشہ. جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے تو رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا. ٹھیک ہے تو اب وہ یہاں محذوف ہے. وہ خبر ہے اصل میں. اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کوئی بات نہیں کیونکہ آپ خود دیکھیں خبر یہ تو نہیں ہوگی کہ کیا تم نے اپنے کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. ٹھیک ہے بس چکھو. بعض اس کو بھی بناتے ہیں اس کی خبر ہے کہ وہ بنتی نہیں ہے. آپ 2-3 دفعہ گھر میں بیٹھ کے اس کا ترجمے پہ غور کیجئے گا جن کو تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے. ویسے بہت سمپل ہے ترجمہ آرام سے ہو جاتا ہے. بس عذاب چکھو بوجہ اس کے جو تم کفر دیکھیں کانا کے بعد جب مضارع آتا ہے نا تو پھر اس کا ماضی استمراری میں ترجمہ کرتے ہیں. بوجہ اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے کر رہے تھے کرتے تھے کر رہے تھے یا کیا کرتے تھے زیادہ بہتر ہے. اور مصدریہ رہنے دیں. ٹھیک ہے بس یوں بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو معذور جی چیزیں میں نے بتائی ہیں میں نے صرف اس لیے بتائی ہیں کہ ذرا غور کیا کریں کہ یہاں کچھ مسنگ لگ رہا ہے وہ کیا ہوگا. اکثر ترجموں میں بریکٹس میں آپ کو اردو میں مل جائے گا اگر عربی میں نہیں سمجھ آتی. اور یہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہمیں معذور بالکل پتہ چل جائے گا. دیکھیں قرآن پاک کا اسلوب ہے. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ سبحان اللہ وہ کیا کرتے ہیں اتنی ٹو دی پوائنٹ چھوٹی سی بات کرتے ہیں اس میں دنیا جہاں کی باتیں چھپی ہوتی ہیں. کم لفظوں میں مؤثر اور جامع بات کرتے ہیں. اور جہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ انڈرسٹوڈ ہے یہ چیز یہاں پر یہ ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کرتے ذکر ہی نہیں ہوتے بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں. تو یہ اسلوب ہے قرآن پاک کا. آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چل جائے گا. بہت سارے معذوف تو سیم ٹو سیم ہے سملر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی آگے چلتے ہیں. آخری آیت جی جلدی سے کر دیں بس ترجمہ کر. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ وَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ہم فیہا خالدون. وہ عاطفہ ہے سس اما حرف شرط با تفصیل ہے. یہ بھی اللہ زینہ جو ہے اس میں موصول ہے سس ابیدت یہ بھی جو ہے ابیدہ یبعدو سے ہے سس اور ماضی ہے یہ. اور یہ فعل بن گیا وجوہکم مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہو گیا. فعل فاعل مل کر یہ جملہ فعلیہ ہوگا. صلۃ الموصول ہوا موصول کے لیے. موصول صلہ مل کر یہ مبتدا بنا سس. اور اس میں بھی شرط کا شاباش. ہاں اما میں شرط کا مفہوم تو ہمیشہ ہوتا ہے. کبھی جی کبھار پھر وہ تاکید یا تفصیل کا پایا جا سکتا ہے. تو یہ اس کا بس پکی ترکیب یاد کر لیں. اما کے بعد اچھا بعد ایک گروپ کہتا ہے کہ شرط کے بعد کبھی جملہ جو اس کو شرط نہیں بنتا. یہ رول ہے. یہ پکی بات ہے. صحیح بات ہے. وہ کہتے ہیں جملہ فعل یا محذوف ہے کہ ہمیں نہیں. بس سمپل یہ ہے لسان القرآن کے مطابق بھی یہ اما کے بعد جو آ رہا ہے اس کو مبتدا مان لیں اور اس کی خبر پہ فا ہوتا ہے. خبر بتائیں جی اس اما کی. فا یہ جو ہے خبر ہے فا فی رحمت اللہ. اور یہ فا جزا ہے سس. فی جو ہے اچھا جار ہے. رحمت اللہ مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا سس. جار مجرور مل کر یہ خبر ہوا سس. ٹھیک اور ہے یہ جزا بھی ہوتا ہے نا سس. یہ شرط ہے تو اس کے فا اس کی پر فا جزائیہ یا فا جی رابطہ دونوں اسی کا نام ہے جو جی جواب شرط پہ فا تھی. ترجمہ کریں. جی سس. اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے سوا اللہ کی رحمت میں ہوں گے. سوا سوائے اللہ کی رحمت میں ہوں گے. نہیں پیاری صفیہ ماشاءاللہ آپ تو اتنی وجوہہم لائق اسٹوڈنٹ ہے. سوائے کیوں آئے گا یہاں پہ؟
सो वो सो सोचो। sis हाँ चले सो सो कर ले, लेकिन जब आप जी जवाब शर्त कहती है ना, तो जवाब जी शर्त तो वाली फा का तर्जमा तो के साथ तो करते हैं। जी तो तो अल्लाह की रहमत में होंगे, सॉरी रहमत में होंगे। अब ये होंगे का तर्जमा आपने फी रहमतिल्लाही का कैसे किया? ये तो सिर्फ रहमत में वैसे पूछ रही हूँ, खबर जरूरी नहीं बनाना। है। हाँ ये तो होंगे खबर बना, तो ये जी तो जार मजरूर है, और आप इसका तर्जमा कर रही हैं होंगे। आप तो पूरा जुमला बना रही हैं, खासतौर पे जैसे जुमला तो इसमें अल्लाह की रहमत में हो। हाँ देखें, अगर तो ये सिर्फ वैसे बता रही हूँ, आपने ठीक किया माशाल्लाह। आप क्योंकि अच्छी स्टूडेंट है इसलिए बता रही हूँ। फी रहमतिल्लाही असल में ये तो वो अल्लाह की रहमत में, बस। जी आप होंगे का नहीं कर सकती। होंगे जी का ठीक तब है करेंगे जब आप यहाँ पे आप कोई माजूफ माने, आप इसको खबर बना लें और हम मुब्तदा माजूफ माने। हम जी ठीक फी रहमतिल्लाही, अब इसके अंदर है गे, इसका तर्जुमा पैदा हो जाएगा, तो वो अल्लाह की रहमत में होंगे। ठीक है, जी जी ये ठीक वैसे है मैंने शेयर किया, आपने बिल्कुल ठीक किया था। आगे चले जी। हम फीहा खालिदून। जी। हम जो है मुब्तदा है सिर्फ, फी जार है, फी हा जो है ये मजरूर है, हाँ जार मजरूर मिलकर मुतालिके मुकद्दम हुआ सिस शाबाश। खालिदून आके, खालिदूना के कह लें या क्योंकि इसमें फाइल है ना सिस। हाँ और इसके जो है शाबाश। ये खालिदूना जो है इसमुल फाइल भी है सिस, खा लाम वाव मादा है इसका, खालिदून ये वाहिद है, खालिदूना वालाम जमा है। दाल, ठीक है, ये खबर बना सिस। खबर बन रहा है, ये हालत रफा में है। जी मुब्तदा ये मुब्तदा खबर खबर मिलके जुमला इसमें मिलकर जुमला तर्जुमा। इसमिया बना, मुस्तानिफा हो गया सिस, जुमले मुस्तानिफा। बिल्कुल तो ठीक, वो बिल्कुल इसमें हमेशा रहने वाले हैं। शाबाश। इस्मुल फाइल का आप अगर इसमें रहने अल वाले लगा हो ना जी, अच्छा चलिए मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ती। आप इसका जुमला फेलिया की तरह भी कर सकते हैं कि वो इसमें हमेशा रहेंगे, आप यूं भी कर सकते हैं। जी ठीक है लेकिन अगर अल लगा होगा तो तीनों जमानों में कर सकते हैं, अल नहीं लगा तो सिर्फ मुदारे में कर सकते हैं, हाल या मुस्तकबिल दो जमाने में। लेकिन वो जो अल लगा होता है ना, उसकी बहुत सारा और आगे डिटेल देखनी होती है कि वो अगर इस तरह से होगा, उसके अंदर जमाना पाया जाएगा, तो वो तीनों जमाना पे, इसलिए हम ना इसमें फायर को इस तरह से कभी हम नहीं डिस्कस करते। बस अगर आप कह रही हैं कि वो हमेशा रहने वाले हैं तो भी ठीक है, लेकिन आप इसको जुमला फेलिया की तरह भी कर सकती हैं। इसके अंदर जमाना आप यूं कर सकती हैं, इसमें हमेशा रहेंगे, आप जी इसमें भी ठीक कर सकती हैं। चले जी, बारकल्लाह फीक। माइक म्यूट कर दे, मैं एक दफा जल्दी से इसका तर्जुमा कर देती हूँ। और रहे वो लोग जिनके चेहरे सफेद होंगे, तो वो अल्लाह की रहमत में होंगे, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं या वो इसमें हमेशा रहेंगे। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग जो है वो मैं स्टॉप कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट पूरा हो गया।